9-ാം സങ്കീർത്തനം 7-ഉം 8-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. 9-ാം സംഗീതം 7-ാം 8-ാം വസനങ്ങളെ വാസിப்போம். கர்த்தரோ என்றென்றைக்கும் இருப்பார், நம்முடைய சிங்காசனத்தை நியாய தீர்ப்புக்கு ஆயத்தம் பண்ணினார். அவர் பூச்சக்கரத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் നീതി செய்வார். യഹോവ എന്നേക്കും വാഴുന്നു, ന്യായവിധിക്ക് അവനൊരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു, അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും. கர்த்தரோ என்றென்றைக்கும் இருப்பார், தம்முடைய சிங்காசனத்தை நியாய தீர்ப்புக்கு ஆயத்தம் பண்ணினார். அவர் பூச்சக்கரத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் நீதி செய்வார். ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ 1-ാം ദിനത്തിനായി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த வேத பாட கூட்டங்களின் 1-ാം நாளுக்காக மறுமுறை கூட நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். അടുത്തും അകലെയുമായി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുക. சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருந்து எங்களுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവവചനത്തിലൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. மாற்றமில்லாத தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக ஜீவிதங்களை மாற்றக்கூடிய வல்லமையுள்ளதான தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ബൈബിൾ ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അരുളപ്പാടാണ്. பைபிள் இல்லாவிட்டால் வேதம் என்று சொல்வது தேவன் மனுஷனோடு சொல்லியிருக்கிற காரியங்கள் தான். പാപത്തിന്റെ നേരെയുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ദൈവവചനം. பாவத்துக்கு எதிராக இருக்கிறதான ஒரு பெரிய எச்சரிப்பு தான் தேவனுடைய வசனம். മനുഷ്യന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ പാത വെട്ടിത്തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദൈവവചനമായ ബൈബിളാണ്. மனுஷனுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வாசலை திறந்து காண்பிப்பதுதான் தேவனுடைய வசனம். അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. அதே வேளையில் மனுஷனுக்கு வரப்போகிறதான நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் வேதவசனம் தெளிவாக எச்சரிக்கிறது. ദൈവം വിശുദ്ധനായ ദൈവവും സ്നേഹവാനായ ദൈവവുമാണ്. தேவன் பரிசுத்தமுள்ள தேவன், அவர் அன்பாயிருக்கிற தேவன். അതേ സമയത്ത് പാപത്തെ കണ്ടുകൂടാതെ വണ്ണം, പാപത്തെ സഹിച്ചുകൂടാതെ വണ്ണം ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ദൈവം. அதே நேரத்தில் பாவத்தை காண முடியாதபடி, പാവത്തെ സഹിക്ക മുടിയാതപടി ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളവർ தான் தேவன். ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു. தேவன் பாவியை நேசிக்கிறார், ஆனால் பாவத்தையோ வெறுக்கிறார். പാപത്തിന് ദൈവീകമായ ന്യായവിധി ശക്തമായി ഉണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. பாவத்துக்கு ஒரு தெய்வீக நியாயத்தீர்ப்பு உண்டு என்பதை வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது, எச்சரிக்கிறது. നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, നാം വാസിച്ചതാണ് വേദ പകുതിക്ക് വരുമ്പൊഴുது അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ന്യായവിധിക്ക് അവൻ ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. அங்கே சங்கீதக்காரன் இப்படியாய் சொல்லி இருக்கிறான், நியாயத்தீர்ப்புக்கென்று அவர் ஒரு சிங்காசனத்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും. அவர் பூச்சக்கரத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்ப்பார். ദൈവം ന്യായവിധിക്കായി ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. தேவன் நியாயத்தீர்ப்புக்கென்று ஒரு சிங்காசனத்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ദൈവം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു. தேவன் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നീതിയുള്ളത് തന്നെയാണ്. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு நீதி உள்ளதுதான். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ന്യായവിധി എന്നുള്ളതാണ്. இந்த நாட்களிலே நாம் சிந்திக்க போகிறதான, தியானிக்க போகிறதான காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நியாயத்தீர்ப்பு என்பது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായി 20 ന്യായവിധികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. வேதத்திலே ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரை நாம் படிக்கும் பொழுது முக்கியமான 20 நியாயத்தீர்ப்புகளை குறித்து படிக்கிறோம். അതിൽ ചില ന്യായവിധികൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, ചിലത് ഇനി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതാണ്. அதிலே சில நியாயத்தீர்ப்புகள் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்தவைகள், ஆனால் இனி சில நியாயத்தீர்ப்புகளோ நடக்க போகிறவைகள். എന്നാൽ ഈ 20 ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വളരെയേറെ ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. இந்த 20 நியாயத்தீர்ப்புகளை குறித்து நாம் அதிக விசாலமாய் படிக்க வேண்டுமானால் அதிக நாட்கள் நமக்கு அவசியம். നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് 4 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വേദപാഠ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 4 നാட்கள் தான் ഉണ്ട്. ഈ 4 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 6 മണിക്കൂറായിരിക്കും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. இந்த 4 நாட்கள் வேதபாடத்திலே நாம் வேதவசனத்தை படிக்கிற நேரம் ஏறக்குறைய ஒரு 6 மணி நேரம் தான். ഈ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ 20 ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ പ്രയാസമാണ്. இந்த 6 மணிக்குள்ளாக இந்த 20 நியாய தீர்ப்புகளை குறித்து விவரமாய் படிப்பது மிகவும் கடினமான காரியம். അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ஆகவே சுருக்கமாய் முக்கியமான சில காரியங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த இந்த நாட்களிலே நான் விரும்புகிறேன். ഈ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പാപം വിട്ട് പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അടുത്തു വരണം. അതാണ് ഉദ്ദേശം. இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து உங்களுக்கு போதிப்பதின் நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் பாவத்தை விட்டு பரிசுத்த தெய்வத்தினிடத்தில் பூர்ணமாய் கடந்து வர வேண்டும் என்பதுதான். ഓരോ പാപത്തിനും ദൈവം കഠിനമായ ശിക്ഷ ന്യായവിധി നൽകുന്നു. ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் தேவன் கடினமான சிக்ஷை இல்லாவிட்டால் நியாய தீர்ப்பை வைக்கிறார். ദൈവം സ്നേഹവാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണെങ്കിൽ തന്നെയും പാപത്തിന് ന്യായവിധി കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ്. தேவன் அன்புள்ளவரானாலும் தேவன் நீடிய பொறுமையுள்ளவரானாலும் தேவன் தயவுள்ளவரானாலும் പാവത്തിற்கு ന്യായ തീർപ്പை അവർ കട്ടളയിടുகிறாർ. മനുഷ്യൻ ധരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹവാനാണ്, ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ്, ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നും ജീവപര്യന്തം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്ന് മനുഷ്യൻ ധരിക്കുക. മനുഷ്യൻ நினைக்கிறான் தேவன் கருணையுள்ளவர், தேவன் இரக்கமுள்ளவர், தேவன் அன்புள்ளவர், அவர் நீடிய பொறுமையுள்ளவர், ஆகவே கடைசி வரையிலும் மரண பரியந்தம் பாவம் செய்யலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ഓരോ പാപത്തിനും ദൈവിക ന്യായവിധി അഥവാ ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട്. ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அல்லது சிக்ஷை உண்டு. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ മുഖപക്ഷമില്ല. அது அப்படிப்பட்டதான காரியத்திலே தேவன் முகதாட்சண்யம் பார்க்கிறவர் அல்ல. ദൈവം വ്യക്തികളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ദൂതനെന്നോ മനുഷ്യനെന്നോ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ന്യായവിധി നടത്തും. நியாய தீர்ப்பை செய்யும் பொழுது தேவன் எந்த விதமான வித்தியாசமும் காண்பிக்கிறதில்லை. உயர்ந்தவன் என்றும் தாழ்ந்தவன் என்றும் பெரியவன் என்றும் சிறியவன் என்றும் யாதொரு வித்தியாசம் இல்லாமல் நியாய தீர்ப்பை செய்கிறார். സമയം പരിമിതമായതിനാൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. நமக்கு நம்முடைய நேரம் சுருங்கியதா இருக்கிறபடியால் விஷயத்துக்கு வருகிறேன். ഞാൻ ആരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞല്ലോ, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായി 20 ന്യായവിധികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரை நாம் வேதத்திலே படிக்கும் பொழுது முக்கியமான 20 நியாய தீர்ப்புகளை குறித்து படிக்கலாம். അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ദൂതന്മാർക്കുണ്ടായ ന്യായവിധിയാണ്. அதில் முதல் நியாய தீர்ப்பு ദൂതர்களுக்கு ഉണ്ടാനതാണ് ന്യായ തീർപ്പ്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ദൂതന്മാർ. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பிலே முதலாவது சிருஷ்டிப்பு தான் தூதர்கள். ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. இந்த பூமியையும் நாம் காண்கிறதான சகல பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்குவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் தூதர்களை உருவாக்கினார். ദൂതന്മാരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യർക്ക് സേവകാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകർ, സഹായികളായിട്ടാണ്. தூதர்களை தேவன் உருவாக்குனதின் நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் மனுஷர்களுக்கு அவர்கள் பணிவிடைக்காரர்களாய் பணிவிடை ஆவிகளாய் இருக்கும்படிக்குதான். പക്ഷേ ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ஆனால் தூதர்களை உருவாக்கிற பொழுது அவர்களை உன்னதமான ஒரு மேன்மையான நிலவரத்திலே உருவாக்கியிருந்தார். ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. தூதர்களை குறித்து படிக்கும் பொழுது அவருடைய சிருஷ்டிப்பு எவ்வளவு மேன்மை உள்ளது என்கிறதை படிக்கலாம். അവർ സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണരായിരുന്നു. அவர்கள் அழகில் பூர்ணராயிருந்தார்கள். അവർ ஞான സമ്പൂർണരായി, ஞானத்தில் பூர்ணராயிருந்தார்கள். പൊന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് നവരത്നങ്ങളാൽ 9 വിധ രത്നങ്ങളാൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരുന്നു. பொன்னினால் உருவாக்கப்பட்டு 9 ரத்தினங்களினால் நவரத்தின கற்களினால் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். ഒരു ദൂതൻ നിന്നാൽ മുഴു ഭൂമിയും പ്രകാശിക്കുമായിരുന്നു. ஒரு தூதன் நிற்பான் என்று சொன்னால் முழு பூமியும் பிரகாசம் உள்ளதாயிருக்கும். ദൂതന്മാർ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. தூதர்கள் மனுஷனுடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே வல்லமை உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഒരു ദൂതൻ ഒരു രാത്രിയിൽ 1,85,000 പേരെ കൊന്നു എന്ന്. வேதம் சொல்கிறது, ஒரு தூதன் ஒரு ராத்திரியிலே 1,85,000 வீரர்களை கொன்றான் என்று படிக்கிறோம். ദൂതന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. அப்பொழுது தூதனுடைய சக்தி எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது என்பதை படிக்கலாம். ദൈവ ദൂതന്മാർക്ക് സൂര്യന്മേൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. தேவனுடைய தூதர்களுக்கு சூரியன் மேல் இருக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டாயிருந்தது. വായുവിൽ നിൽക്കുവാനും വായുവിൽ പറക്കുവാനും പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനും പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനും അവർക്ക് കഴിയുമായി. காற்றின் மேல் நிற்கவும் காற்றில் பறக்கவும் திடீரென்று வெளிப்படவும் திடீரென்று மறைந்து போகவும் கூடியதான வல்லமையுடையவர்களாயிருந்தார்கள். കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തത്തക്ക ശക്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. காற்றையும் கூட கட்டி வைக்கக்கூடியதான ஒரு வல்லமை அவர்களுக்கு இருந்தது. തീയുടെ മേലും
അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായി. അഗ്നിയിന്മേലും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത്. ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ ശ്രേഷ്ഠരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ദൂതர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பொழுதே ஒரு மேன்மையான நிலவரத்திலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். അവർ ശുശ്രൂഷക്കാരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அவர்கள் பணிவிடை ஆவிகளாய் உருவாக்கப்பட்டிருந்தார்கள். അവരുടെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ നാലായി തിരിക്കുന്നു. அவர்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த பணிவிடை ஊழியத்தின் மூலமாய் அவர்களை 4 பிரிவாய் பிரிக்கலாம். കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൊലോസ്യർ 1-ാം അധ്യായം 16-ാം വചനത്തിലെ നാം அதை பார்க்கலாம். വാഴ്ചകൾ, അധികാരങ്ങൾ, സിംഹാസനങ്ങൾ, കർത്തൃത്വങ്ങൾ. அங்கே 4 கூட்டத்தாரை பார்க்கிறோம். சிங்காசனங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள். ഇത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ നാലായി തിരിക്കുന്നതാണ്. அவர்களுக்கு இருக்கிறதான ஊழியத்தை பொறுத்து அவர்களை 4 கூட்டமாய் பிரிக்கலாம். ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ അവർ ശുശ്രൂഷ ഏൽക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ശുശ്രൂഷ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്കൊരു പരീക്ഷാ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. இப்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான தூதர்கள் அவருடைய ஊழியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக, ஊழியம் அவர்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக அவர்களுக்கு ஒரு சோதனை உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது. ആ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. அந்த சோதனை காலத்திலே இந்த தூதர்களில் ஒரு கூட்டத்தார் விழுந்து போனார்கள். ഇവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും മുൻപേ, ഇവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കും മുൻപേ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. இவர்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக, தூதர்களில் விழுகை ஏற்படுவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் நாம் காண்கிறதான இந்த பூமியையும் பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்கி இருந்தார். സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർ സ്വർഗത്തിലും ഒരു കൂട്ടർ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാന ദൂതർകളിലെ ഒരു കൂട്ടത്താർ പരലോകത്തിലും ഒരു കൂട്ടത്താർ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവർക്കൊരു പരീക്ഷാ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், இவர்களுக்கு ஒரு சோதனை காலம் ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരിൽ പാപം പ്രവേശിച്ച് ഒരു കൂട്ടർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. அவருடைய சோதனை காலத்திலே அவர்களுக்குள் பாவம் பிரவேசித்து ஒரு கூட்டத்தார் விழுந்து போனார்கள். ദൂതന്മാരിൽ പ്രവേശിച്ച പാപം എന്ത്, അവർക്കുണ്ടായ ന്യായവിധി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. പഠിக்க போற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், தூதர்களுக்குள் பிரவேசித்த பாவம் என்ன, அவர்களுக்கு உண்டானதான நியாயத்தீர்ப்பு என்ன என்பதுதான். വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12, 13, 14 വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. விழுந்து போன தூதர்களின் ஒரு கூட்டத்தாரை குறித்து ஏசாயா 14-ാം അധ്യായം 12, 13 വചനങ്ങളിൽ അവരെ കുറിച്ച് പഠിக்கிறோம். അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ അഥവാ ലൂസിഫർ, அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே என்று படிக்கிறோம். ഈ ലൂസിഫർക്കും കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായ പാപം എന്താണ്? இந்த லூசிபருக்கும் அவருடைய கூட்டத்தாருக்கும் உண்டான பாவம் என்ன? 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13, 14 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 14-ാം അധ്യായം 13, 14 വചനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ നാം കാണലാം, അവരിൽ പ്രവേശിച്ച പാപം നിഗളം അഥവാ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം. அவர்களுக்குள் பிரவேசித்ததான பாவம் பெருமை, இல்லாவிட்டால் நான் என்று சொல்கிறதான ஒரு பாவம். 13, 14 വാക്യങ്ങളിൽ 5 പ്രാവശ്യം ലൂസിഫർ ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന 13, 14 വചനങ്ങളിലെ 5 മുறை ലൂസിഫർ நான் 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 என்று சொல்கிறான். ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും, நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന് മീതെ വയ്ക്കും, தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വയ്ക്കും, தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன். ഉത്തരഗിരിയുടെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും, வடபுறங்களில் ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன். ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും, நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களுக்கு ஏறுவேன். ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമനാകും, உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன். അവൻ 5 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്ന്. இப்படியாக 5 முறை நான் என்றவன் தன்னை குறித்து சொல்கிறான். ലൂസിഫറിൽ പ്രവേശിച്ച നിഗളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഭാവത്തിന്റെ 5 പടികൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. அங்கே லூசிபருடைய ஜீவியத்திலே பிரவேசித்ததான பெருமையின், இல்லாவிட்டால் நான் என்று சொல்கிறதான அந்த பாவத்தின் 5 பகுதிகளை நாம் காணலாம். ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും, നിഗളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാപമാണോ? ஒருவேளை மனுஷன் நினைக்கலாம், பெருமை அவ்வளவு பெரிய பாவமா? ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത അത്ര വലിയൊരു പാപമാണോ? நான் என்று சொல்லக்கூடிய சுயம் அவ்வளவு பெரிய பாவமா? വേദപുസ്തകം നിഗളത്തിന് നേരെ, ഞാൻ എന്നുള്ള പാപത്തിന് നേരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. வேதவசனமானது பாவத்துக்கு, பெருமைக்கு எதிராய், நான் என்று சொல்கிறதான பாவத்துக்கு எதிராய் ஒரு பெரிய எச்சரிப்பை கொடுக்கிறது. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, സകല പാപത്തിന്റെയും ആരംഭം നിഗളം ഞാൻ എന്നുള്ള ആ പാപത്തിലാണ്. அருமையானவர்களே, எல்லா பாவத்தின் ஆரம்பம் பெருமை, இல்லாவிட்டால் நான் என்று சொல்கிற அந்த பாவம். സകല പാപത്തിന്റെ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേര് ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന നിഗളത്തിൽ നിന്നാണ്. எல்லா பாவத்தின் வேர்
நான் என்று சொல்கிற அந்த பெருமைதான். അത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഒരു പാപം. அது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பாவம். ഈ പാപം ലൂസിഫറിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനായിരുന്നിട്ട് കൂടെ ദൈവം കരുണ കൂടാതെ അവനെ വെട്ടി താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. இந்த பாவம் லூசிபருக்குள் பிரவேசித்த பொழுது அவன் மிகவும் ஒரு உன்னதமான தூதனாயிருந்த போதும் கூட தேவன் இரக்கம் காண்பிக்காமல் அவனை நியாயம் தீர்த்தார். ഈ ലൂസിഫറിനെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം നിമിത്തം, നിഗളം നിമിത്തം ന്യായം വിധിച്ചു വെട്ടിത്താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ എത്ര അധികമായി ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും. லூசிபருடைய பெருமை நிமித்தமாக, நான் என்கிற பாவத்தின் நிமித்தமாக தேவன் அவனை நியாயம் தீர்த்து தள்ளுவாரானால் மனுஷன் எவ்வளவு அதிகമായി ന്യായം തീർക്കപ്പെടുവാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ആകയാൽ നാം നമ്മെ പരിശോധിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിഗളം അഥവാ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമുണ്ടോ എന്ന്. ஆகவே நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். நமக்குள் பெருமை இல்லாவிட்டால் நான் என்கிற பகுதி உண்டா? ലൂസിഫറിൽ നിഗളത്തിന്റെ 5 പടികൾ നാം കാണുന്നു. ലൂസിഫറുடைய பெருமையில் 5 படிகளை நாம் பார்க்கலாம். എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് താഴ്മയിൻ ഒരു മാതൃക കാണിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൽ താഴ്മയുടെ 5 പടികളെ നമുക്ക് കാണാം. ஆனால் தாழ்மையின் மாதிரியை காண்பித்ததான இயேசு கிறிஸ்துவிலோ தாழ்மையின் 5 பகுதிகளை காணலாம். യേശുക്രിസ്തു താഴ്മയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்து தாழ்மைக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கிறார். അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി താഴ്മ ധരിച്ചതിന്റെ 5 പടികൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. அவர் தன்னைத்தான் தாழ்த்தி தாழ்மையை தரித்துக் கொண்டதின் 5 பகுதிகளை பிலிப்பியர்கள் நிருபத்திலே படிக்கலாம். അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. 2-ാം அதிகாரத்திலே നാം പഠിக்கலாம். അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ, അവൻ தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താഴ്മയുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പടിയതാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்ததான தாழ்மையின் மிக உன்னதமான பகுதி அதுதான். പിതാവിനോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. பிதாவுக்கு சமமாயிருந்த அனுபவத்தை ஒரு கொள்ளையாடின பொருளாக அவர் பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. ഇന്ന് ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥാനം അഥവാ ഒരു പദവി ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കും. உலக பிரகாரமாய் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், உலகத்திலே மனுஷனுக்கு ஒரு பதவி கிடைக்கும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பிரயாசப்படுவார்கள். അതിനുവേണ്ടി എന്ത് പണം ചെലവഴിക്കാനോ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാണ്. அதற்காக எவ்வளவு தூரம் பணம் செலவழிக்க வேண்டுமோ, இல்லாவிட்டால் என்னவெல்லாம் பிரயாசப்பட வேண்டுமோ அதற்கு மனுஷன் ஆயத்தம். എന്നാൽ ഫിലിപ്പിയർ 2:8 വായിക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ஆனால் பிலிப்பியர் 2-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், அவர் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் அதை பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് അവൻ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി. அதற்கு பிறகு நாம் பார்க்கிறோம், அவர் மனுஷர் சாயலானார். യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു, ദൈവപുത്രനായിരുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து தேவனாய் தேவகுமாரனாய் இருந்தார். വേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2 അത്ഭുതങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. வேத பண்டிதர்களுடைய அபிப்பிராயத்தின்படி வேதத்திலே 2 அற்புதங்களை காணலாம். ഒന്ന്, ദൈവം മനുഷ്യനായി, അതൊരു അത്ഭുതമായി കാണും. முதலாவது, தேவன் மனுஷனானார், அது ஒரு அற்புதம். രണ്ടാമത്, മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ കഴിയും, അത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. இரண்டாவது, மனுஷன் தெய்வத்தை போல மாற முடியும், அதையும் ஒரு அற்புதமாய் வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள். ദൈവം എത്രമാത്രം വലിയവനായിരിക്കുന്നു, தேவன் எவ்வளவு பெரியவராயிருக்கிறார். ഇത്ര വലിയ ദൈവം, ഉന്നതനായ ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. இவ்வளவு பெரியதான தேவன் உன்னதமானவர் மனுஷனானார் என்று சொன்னால் அது ஒரு பெரிய அற்புதம் தான். ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി, தேவனாயிருந்தவர் மனுஷ ரூபமானார். മൂന്നാമത്, അവൻ ദാസരൂപമെടുത്തു. மூன்றாவதாக அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். ആ തമിഴിലാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അവൻ ഒരു അടിമയായി എന്നാണ്. தமிழில் இன்னும் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் அடிமையானார். ഒരു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ஒரு அடிமை என்று சொல்லுவோமானால் அதற்கு சில முக்கியமான காரியங்கள் உண்டு. അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതേ ഇല്ല. அந்த அடிமைக்கு யாதொரு சுதந்திரமும் இல்லை. അവന് ശമ്പളമില്ല. அந்த அடிமைக்கு சம்பளம் இல்லை. മരിക്കുന്നത് വരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அந்த அடிமை சாகும் வரை வேலை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். യേശുക്രിസ്തു ഒരു അടിമൈ കോലമെടുത്തു എന്നാണ്. இயேசு ஒரு அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். നാലാമത്, അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു. நான்காவதாக அவர் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார். അതെ, വെറുമയാക്കി, ഒന്നുമില്ലാത്തവനാക്കി. அவர் தன்னை ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிலவரத்துக்கு கொண்டு வந்தார். അഞ്ചാമത്, അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി. ஐந்தாவதாக அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தி சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவரானார். യേശുവിൽ കാണപ്പെട്ട 5 താഴ്മയുടെ പടികൾ താഴ്ത്തി 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 കൊണ്ടുവന്നു. இயேசுவில் காணப்பட்டதான தாழ்மையின் 5 படிகள் இது. അടുത്തതായി അപ്പോസ്തലൻ അതുകൊണ്ട്
ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി. அடுத்தபடியாக அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், ஆதலால் தேவன் அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தினார். എന്നാൽ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ஆனா லூசிபரை குறித்து என்ன படிக்கிறோம்? അവനിൽ നിഗളത്തിന്റെ 5 പടികൾ വന്നപ്പോൾ അവനെ വെട്ടി താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. அவனுக்கு பெருமையின் 5 பகுதிகள் படிகள் வந்த பொழுது தேவன் அவனை அதால பாதாளத்திலே தள்ளினார். എന്നാൽ യേശു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ താഴ്മയുടെ 5 പടികൾ അത് നിമിത്തം ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി. அதால் இயேசு தன்னை தானே தாழ்த்தின பொழுது அவருடைய தாழ்மையின் 5 படிகள் மூலமாய் தேவன் அவரை உயர்த்தினார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ലൂസിഫറിനെ പോലെയോ യേശുവിനെ പോലെയോ? நான் உங்களை கேட்கிறேன், நீங்கள் யாரை போல மாற விரும்புகிறீர்கள்? லூசிபரை போலவா, இல்லாவிட்டால் இயேசுவை போலவா? ഏറ്റവും ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? மிகவும் அதிகமாக உயர்த்தப்பட விரும்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. பலருக்கும் விருப்பம் இல்லை என்று தோன்றுகிறது. ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമില്ല. உயர்த்தப்பட விரும்புகிறவர்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മുമ്പത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். முதல் முறையை காட்டிலும் இப்பொழுது கொஞ்சம் விருப்பம் கூடியிருக்கிறது. ഏറ്റവും ഉയർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ത്തപ്പെടണം. மிகவும் உயர்த்தப்பட வேண்டுமானால் மிகவும் தாழ்த்தப்பட வேண்டும். നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിയാൽ ഏറ്റവും താഴ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ. நீங்கள் உங்களை நீங்களே உயர்த்தினால் மிகவும் தாழ்த்தப்படுவீர்கள் என்பதுதான் அர்த்தம். ലൂസിഫറിൽ കാണപ്പെട്ട പാപം നിഗളം, അതുകൊണ്ട് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. லூசிபரிலே காணப்பட்டதான பாவம் பெருமை, ஆகவே அவன் தள்ளப்பட்டு போனான். ദൂതന്മാരിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 28 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ, விழுந்து போன தூதர்களிலே இரண்டாவது கூட்டத்தாரை குறித்து எசேக்கியேல் 28 அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വസനங்களை വാസിക്കും பொழுது பார்க்கலாம். മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബ് എന്നാണ് ആ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത്. அங்கே படிக்கிறோம், காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப். അവർ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായി ഏദനിലായിരുന്നു. அவர்கள் தேவனுடைய தோட்டமாகி ஏதேனில் இருந்தார்கள். അവർ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു എന്ന് 16, 17 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. அவர்கள் எவ்வளவு விலையேறப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை குறித்து கீழே உள்ள வசனங்களை வாசித்தால் தெளிவாக விளங்கும். എന്നാൽ അവരിൽ പാപം പ്രവേശിച്ചു. ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே பாவம் பிரவேசித்தது. അവരുടെ പാപം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? அவருடைய பாவம் என்னவா இருந்தது? വ്യാപാരത്തിന്റെ 16 വാക്യം, 28 16 വാക്യം, വ്യാപാരത്തിന്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. அங்க 16 வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், உன் வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் உன் கொடுமை அதிகரித்து நீ பாவம் செய்தாய். അടുത്തത് സൗന്ദര്യം നിമിത്തം ഗർവിച്ചു. அடுத்தபடியாக 17 വാക്യം, 17 வசனத்திலே உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று. മൂന്നാമത് പ്രഭ നിമിത്തം ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി. உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ശ്രേഷ്ഠരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ദൂതന്മാരിൽ ഈ പാപങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. விலையேறப்பட்டவர்களாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு உன்னதமான நிலவரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததான தூதர்களில் இந்த பாவங்கள் பிரவேசித்தது. അവിടെ നാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം കാണുന്നുണ്ട്. அங்கே முக்கியമായ ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். നിങ്ങൾ നീതികേട് കാണും വരെ, உன்னில் அக்கிரமம் காணப்படும் வரை നിന്റെ നടപ്പിൽ നിർമ്മലനായിരുന്നു. நீ எல்லாவற்றிலும் நீ சுத்தவனாயிருந்தாய். അതിൽ ഒരു മർമ്മം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. அங்கே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. ഈ പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, നീതികേട് കാണും മുൻപ് നടപ്പിൽ നിർമ്മലനായിരുന്നു. உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மட்டும் உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய் என்று படிக்கிறோம். ഈ അന്യായം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നല്ല നടപ്പിനെയോ നിർമ്മലതയോ പരിഗണിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. அவர்களுக்குள்ளே அநியாயம் காணப்பட்ட பொழுது, இல்லாவிட்டால் பாவம் பிரவேசித்த பொழுது அதற்கு முன்பதாக உண்டாயிருந்த எல்லா நல்ல பகுதிகளையும் பார்க்காமல் தேவன் தள்ளிவிட்டார். മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനോടുള്ള സാദൃശ്യത്തിൽ പഠിച്ചാൽ 25 വർഷം നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു. மனுஷனை குறித்து படிக்கும் பொழுது 25 வருஷம் நல்ல மனுஷனாய் ஜீவித்தான். നിർമ്മലനായി നീതിയുള്ളവനായി ജീവിച്ചു. அவன் குற்றமற்றவனாய், அவன் நீதி உள்ளவனாய் ஜீவித்தான். 26ാമത്തെ വർഷത്തിൽ പാപം പ്രവേശിച്ചു. 26ஆம் வருஷத்திலே பாவம் பிரவேசித்தது. 25 വർഷം ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തികളോ നീതിയോ പരിഗണിക്കാതെ പാപം നിമിത്തം തള്ളപ്പെടുന്നു. 25 வருஷம் செய்ததான நல்ல காரியங்கள் நிமித்தம், நல்ல காரியங்களை நீதியை பார்க்காமல் தேவன் பாவம் நிமித்தமாக தள்ளிவிடுகிறார். ഒരു ചെറിയ പാപം നിമിത്തം അതിനു മുൻപ് ചെയ്ത നീതിയോ നിർമ്മലതയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ஒரு சிறிய பாவத்தின் நிமித்தமாக அதற்கு முன்பதாக செய்யப்பட்டதான எல்லா நீதியும் எல்லா நல்ல காரியங்களும் நஷ்டப்பட்டு போகிறது என்றுதான் அர்த்தம். ദൈവമക്കളെ എത്രമാത്രം ഭയത്തോടെ ജീവിക്കണം. தேவஜனங்கள் எவ்வளவு தூரம் பயத்தோடு ஜீவிக்க வேண்டும். 30-40 വർഷം നീതിയോടെ ജീവിച്ചു. 30-40 வருஷம் நீதியோடு ஜீவித்தார்கள். വളരെ നിർമ്മലതയോടെ ജീവിച്ചു. மிகவும் குற்றமற்றவர்களாய் ஜீவித்தார்கள். എന്നാൽ പാപം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ചെയ്ത നീതി ഒക്കെയും തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. ஆனால் பாவம் செய்யும் பொழுதற்கு முன்பதாக செய்யப்பட்ட எல்லா நீதியும் தள்ளப்பட்டு வருகிறது. അതാണ് കെരൂബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നീതികേട് കാണും വരെ. அதுதான் கேருபை குறித்து படிக்கிறோம்.
உன்னில் அநியாயம் காணப்படும் வரை നിന്റെ നടപ്പിൽ നിർമ്മലനായിരുന്നു. நீ குற்றமற்றவனாய் குறையற்றவனாயிருந்தாய். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം എത്ര ഭയമുള്ളവരായി തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടേ. ஆகவே பாவத்தை குறித்து எவ்வளவு தூரம் பயமுள்ளவர்களாய் நம்மை நாமே பாதுகாக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். അവനിൽ പാപം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, നീതികേട് കണ്ടപ്പോൾ, அவனுக்குள் அநியாயம் வந்த பொழுது, பாவம் வந்த பொழுது ദൈവം അവനെ മുടിച്ചു കളഞ്ഞു, തള്ളിക്കളഞ്ഞു. தேவன் அவனை தள்ளி போட்டார். മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ യൂദായുടെ പുസ്തകം 6-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാം. மூன்றாவது கூட்டத்தாரை குறித்து யூதாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ. தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்துக் கொள்ளாமல் தங்களுக்குரிய வாசஸ்தலத்தை விட்டுவிட்ட தூதர்கள். അവരുടെ പാപം അവരുടെ ആദ്യ മേന്മയെ സൂക്ഷിച്ചില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ആദ്യ നിലവാരം കാത്തില്ല എന്ന്. அவருடைய பாவம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுடைய ஆதி நிலவரத்தை அவர்கள் காத்துக் கொள்ளவில்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ஆகவே தேவன் அவர்களை தள்ளினார். അവരെ അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. அவர்களை அந்தகாரத்தினால் கட்டி வைத்திருக்கிறார் என்று படிக்கிறோம். ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാര് ഇന്ന് 3 നിലവാരത്തിൽ കാക്കപ്പെടുകയാണ്. இந்த தூதர்கள் 3 நிலவரத்தில் காக்கப்படுகிறார்கள். വീഴ്ച സംഭവിച്ച ദൂതന്മാർ, விழுந்து போன தூதர்கள் 3 நிலவரத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഒരു കൂട്ടർ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. விழுந்து போன தூதர்களிலே ஒரு கூட்டத்தார் இன்றைக்கு பூமியிலே சுதந்திரமாய் കാണപ്പെടുகிறார்கள். അവനെയാണ് സാത്താൻ എന്നും മഹാസർപ്പമെന്നും പഴയ പാമ്പെന്നും പിശാചെന്നും പറയുന്ന ആ സാത്താൻ. அவன்தான் பிசாசு, வலுசர்ப்பம், சாத்தான், பழைய பாம்பு என்று சொல்லப்படுகிற சாத்தான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവനോട് കൂടെ 1000 10,000 വീണുപോയ ദൂതന്മാരുണ്ട്. அவனோடு கூட 1000 10,000 விழுந்து போன தூதர்கள் உண்டு. ആ കൂട്ടർ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த கூட்டத்தார் இன்றைக்கு உலகத்திலே சுதந்திரமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ആ സാത്താനാണ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. அந்த பிசாசு தான் ஏதேன் தோட்டத்திலே பிரவேசித்தவன். ഇന്നും ഭൂമിയിൽ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. இன்றைக்கும் அவன் தான் பூமியிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான். 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവനെ ബന്ധിക്കും. 1000 வருஷ அரசாட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக அவன் கட்டப்படுவான். വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കും. விழுந்து போன தூதர்களிலே ஒரு கூட்டத்தார் சுதந்திரமாய் கிரியை செய்கிறார்கள். മറ്റൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. மற்றொரு கூட்டத்தாரை நித்திய சங்கிலிகளினாலே கட்டி அந்தகாரத்திலே தேவன் அடைத்து வைத்திருக்கிறார். ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവരെ കാത്തിരിക്കുക, അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ. பூமியின் தாழ்விடங்களில் ஒரு முக்கியமான இடத்திலே அவர்கள் அந்தகார சங்கிலிகளினால் கட்டி அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. அவர்களுக்கு விழுகை சம்பவித்த உடனேயே அவர்கள் சங்கிலிகளினால் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും ആ ചങ്ങല അവരിൽ നിന്ന് അഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ஒரு முறை கூட இனிமேல் அந்த சங்கிலியானது அவர்கள் மாற்றப்பட போவதில்லை. അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ നിന്ന് ഇനി അവരെ ആ ചങ്ങലയോടുകൂടെ ദൈവ ന്യായാസനത്തിൽ വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധിക്ക് മുൻപാകെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. அந்த அந்தகாரத்தில் இருக்கிறதான தூதர்கள் அதே சங்கிலியோடு கூட வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பதாக நியாயம் தீர்க்கும்படியாய் அவர்கள் கொண்டு வரப்படுவார்கள். അവിടെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்பட்ட பிறகு அந்த நித்திய அக்கினி கடலிலே அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്താ അവരെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്? ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் இப்படி அவர்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்? വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരാണ് ഈ കൂട്ടർ. விழுந்து போன தூதர்களிலே மிகவும் வல்லமை உள்ளவர்கள், பராக்கிரமம் உள்ளவர்கள் தான் இந்த கூட்டத்தார். ഇവരെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. இவர்களை அவிழ்த்து விட்டால் ஒரு மனுஷன் கூட இந்த பூமியிலே ஜீவிக்க முடியாது. അത് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ബന്ധിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. அதை தேவன் அறிந்திருந்தபடியினால் இவர்களை சங்கிலியினால் கட்டி வைத்திருக்கிறார். ഇനി അവരെ വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. அதற்கு பிறகு இவர்கள் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு கொண்டு வரப்படுவார்கள். ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. இனி ஒரு கூட்டத்தார் உண்டு. അവർ ഭൂമിയിലും അഗാധ കൂപത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அவர்கள் பூமியிலும் அகாத பாதாளத்திலும் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അവരെ ഇനി ഒരു സമയത്ത് അഴിച്ചുവിടും. அவர்களை ஒரு கூட்டத்தில் அவர்கள் அவிழ்த்து விடப்படுவார்கள். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം, യൂഫ്രട്ടീസ് നദി തീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന 4 ദൂതന്മാരെയും അവരോട് കൂടെയുള്ള ദൂതരെയും അഴിച്ചുവിടുക എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ട്. வெளிப்படுத்தல் 16ஆம் அதிகாரத்திலே ஐபிராத்து நதிக்கரையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறதான 4 தூதர்களையும் அவர்களோடு இருக்கிறதான தூதர்களையும் நீ அவிழ்த்து விடு என்கிற ஒரு சத்தம் கேட்கப்பட்டது. ഈ 4 ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ, 4 ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിട്ടു, இந்த 4 தூதர்களையும் அவிழ்த்து விட்ட பொழுது അവരോട് കൂടെ ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെയും കാണും. அவர்களோடு கூட ஒரு கூட்டம் தூதர்களையும் பார்க்கிறோம். അവരുടെ എണ്ണം പറയുകയാണ് 10,000 മടങ്ങ് 20,000. அவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறித்து படிக்கிறோம். 10,000 மடங்கு 20,000. ഇത്രയും ദൂതന്മാരെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദീ തീരത്ത് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இவ்வளவு தூதர்களை ஐபிராத்து நதியிலே கரையிலே கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. ஒருவேளை நீங்கள் அங்கே போனால் பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம். പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രാത്ത് നദി യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തില്ല. കാണാൻ പാടില്ലാത്ത പരുവത്തിൽ ദൈവം അവരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക. பாஸ்டர் சொன்னார் என்று சொல்லி ஐபிராத் நதிக்கரைக்கு போய் பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அவர்களை பார்க்க முடியாது, காண முடியாத ஒரு நிலவரத்திலே அவர்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். പക്ഷെ ചോദിക്കുക, എന്തിനാ അവിടെ അങ്ങനെ അവരെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു? ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் அவர்கள் அந்த இடத்திலே கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்? ഇവരെ മഹോപദ്രവ കാലത്തേക്ക് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടും. மகாபத்திரவ காலத்திலே கொஞ்ச நாட்களுக்கு அவிழ்த்து விடும்படியாய் விடப்படும்படியாய் அவர்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി இந்த സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. பூமியில் இருக்கிற மனுஷரை உபத்திரவப்படுத்தும்படியான ஒரு காரியம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காக அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். മറ്റൊരു കൂട്ടരെ അഗാധ കൂപത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. இனி ஒரு கூட்டத்தாரை பூமியின் அதாள பாதாளத்திலே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா வெளிப்படுத்தல் 9-ாம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். ഈ അഗാധ കൂപം തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വീണുപോയ ദുരാത്മാക്കൾ, ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കയറി വരും. இந்த அகாத பாதாளம் திறக்கப்படும் பொழுது விழுந்து போனதான இந்த தூதர்கள் மேலே எழும்பி வருவார்கள். അവിടെ അതിനെ വെട്ടുക്കിളി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அவர்களை வெட்டுக்கிளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിനൊരു ലീഡർ ഉണ്ട്, ഒരു നേതാവുണ്ട്, അപ്പൊല്ലുവൻ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധോൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. அது அவர்களுக்கு ஒரு கிரீடம் உண்டு, ஒரு தலைவன் உண்டு, தலைவன் உண்டு. அவனுக்கு அப்பல்லோன் அல்லது அபத்தோன் என்று பெயரும் உண்டு. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരെയും ആ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് ഒരല്പസമയത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടും. அவர்களையும் மகாபத்திரவ காலத்திலே கொஞ்ச காலம் அவர்கள் அவிழ்த்து விடப்படுவார்கள். വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ മൂന്നായിട്ടാ തിരിക്കുന്നത്. அப்படியாக விழுந்து போன தூதர்களை 3 கூட்டத்தாராய் படிக்கலாம். ഒരു കൂട്ടർ സ്വതന്ത്രമായി ക്രിയ ചെയ്യുന്നു, ஒரு கூட்டத்தார் சுதந்திரமாய் கிரியை செய்கிறார்கள். അവരിന്ന് ദൈവജനത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவர்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். മറ്റൊരു കൂട്ടർ അന്ധതമസിന്റെ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. மற்றொரு கூட்டத்தார் நித்திய சங்கிலிகளினாலே அந்தகாரத்திலே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ഫ്രാത്ത് നദീതീരത്തും കൂപത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. மூன்றாவது கூட்டத்தார் ஐபிராத் நதிக்கரையிலும் அகாத பாதாளத்திலும் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടെ കാണാൻ കഴിയും. விழுந்து போன தூதர்களிலே இனி ஒரு கூட்டத்தை காண முடியும். ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 3 ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച്. நான் ஏற்கனவே 3 கூட்டத்தாரை குறித்து சொன்னேன். ഒന്ന് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ, ஒன்று அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி, 2 മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബ്, இரண்டாவது காப்பாற்றுவதற்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப், 3 വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ, மூன்றாவது தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்துக்கொள்ளாமல் வாசஸ்தலத்தை விட்டுவிட்ட தூதர்கள், 4வது ഒരു ശക്തിയെ കാണുന്നു. ഗോഗ് എന്നാണ് ശക്തിയുടെ പേര്. 4வது ஒரு வல்லமையை குறித்து படிக்கிறோம். கோக் என்பதுதான் அந்த வல்லமையின் பெயர். അത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அந்த வல்லமை ராஜ்யங்களின் பின்னால் கிரியை செய்கிறதான வல்லமை. ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ എല്ലാം ഇനി ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. இந்த விழுந்து போன தூதர்கள் எல்லாரையும் இனி நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு நேரம் உண்டு. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. அதைத்தான் 2 கொரிந்தியர் 6-ாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്നറിയുന്നില്ലയോ? பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா? നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കും എന്നറിയുന്നില്ലയോ? நாம் தூதர்களையும் நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியீர்களா? ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കണം. இந்த விழுந்து போன தூதர்களை நியாயம் தீர்க்க வேண்டும். അതെപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? அது எப்பொழுது தெரியுமா? 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വെള്ള സിംഹാസന ന്യായ വിധിയെങ്കിൽ, 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு பிறகு உள்ளதான வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பில் ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. நியாயம் தீர்க்க போகிறதான அந்த பிரதான நீதிபதி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ജഡ്ജിമാരായിട്ടിരിക്കും. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் நியாயாதிபதிகளாய் இருப்பார்கள். വെള്ള സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. அப்பொழுது வெள்ளை சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும். മുഴു ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. முழு உலகத்தையும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக நியாயாசனத்தில் இருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി. இயேசு கிறிஸ்துதான் சுப்ரீம் கோர்ட் நியாயாதிபதி. വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ, ജയം പ്രാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ യേശുവിനോട് കൂടെ സഹജഡ്ജിമാരായിരിക്കും. ஜெயம் கொள்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இயேசுவோடு கூட இருக்கிறதான மற்ற நீதிபதிகளாயிருப்பார்கள். ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கும்படியாக வெள்ளை சிங்காசனத்திலே இருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். യേശുവിനോട് കൂടെ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കാണപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. இயேசுவோடு கூட அவருடைய பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்திலே நானும் நீங்களும் காணப்படுவோம், காணப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வாஞ்சை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും മുൻപ് ആദ്യമായി ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെയാണ്. உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறதுக்கு முன்பதாக முதலாவதாக நியாயம் தீர்க்கப்படபடியாய் கொண்டு வரப்படுவது இந்த விழுந்து போன தூதர்கள். ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകാൻ പോകുന്നവർക്ക്, ന്യായവിധിക്കുവാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. நான் இனி சொல்ல போகிற காரியங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு, தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு, கர்த்தருடைய வருகையில் போக போகிறவர்களுக்கு
நியாயம் தீர்க்க விரும்புகிறவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு. നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. நீங்க ஒன்று சிந்தித்து பாருங்கள். യേശുക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து நியாயாசனத்தில் இருக்கிறார். ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ ജഡ്ജിമാരായി ഇരിക്കുന്നു. நானும் நீங்களும் அவரோடு கூட மற்ற நியாயாதிபதிகளாய் இருக்கிறோம். വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. அந்த விழுந்து போனதான தூதர்களை கட்டி நியாயம் தீர்க்கும்படியாய் நமக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ഒന്നാമത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ലൂസിഫറിനെയാണ്. முதலாவது கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது லூசிபரை. അവന്റെ കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. அவனையும் அவனோடு கூட இருக்கிறதான தூதர்களையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். ഇവരുടെ പാപം എന്താ? കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്നല്ല, இவருடைய பாவம் என்ன? கொலைபாதகம் செய்ததல்ல, വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്നല്ല, விபச்சாரம் செய்ததல்ல, മറ്റു ദോഷപ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്തതായിട്ടല്ല. மற்ற தவறான காரியங்கள் செய்ததல்ல. ഇവരുടെ പാപം നിഗളം, അത്രേ ഉള്ളൂ. இவர்களுடைய பாவம் பெருமை மாத்திரம்தான். ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു 5 വട്ടം. நான் 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 என்று 5 முறை சொன்ன காரியம். അതാണ് അവരുടെ പാപം. அதுதான் அவர்களுடைய பாவம். ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. இவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട്. நியாயம் தீர்க்கும்படியாய். അവരുടെ കുറ്റപത്രം വായിക്കുന്നു. அவர்களுக்கு இருக்கிறதான குற்றப்பத்திரிகை இப்பொழுது வாசிக்கப்படுகிறது. ലൂസിഫറിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും കുറ്റപത്രം ഇതാണ്. லூசிபருடைய அவருடைய கூட்டாளிகளுடைய குற்றப்பத்திரிகை. അവരിൽ നിഗളമുണ്ടായി. அவர்களில் பெருமை உண்டானது. ഇവൻ 5 പ്രാവശ്യം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. இவன் 5 முறை நான் என்று சொன்னான். സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക യേശുവിനോട് കൂടെ വിശുദ്ധന്മാര് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുക. சிங்காசனத்திலே இயேசுவோடு கூட பரிசுத்தவான்கள் நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம். ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കുവാനിരിക്കുകയാണ്. நான் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறேன். നാം ന്യായം വിധിക്കുവാനിരിക്കുക. நாம் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக இங்கே இருக்கிறோம். ലൂസിഫർ 5 പ്രാവശ്യമേ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 500 പറഞ്ഞ പുള്ളികളായിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ന്യായം വിധിക്കാനൊക്കെ? லூசிபர் 5 முறைதான் நான் நான் என்று சொல்லியிருக்கிறான். ஆனால் 500 முறை நான் நான் என்று சொன்னவர்கள் எப்படி நியாயம் தீர்க்க முடியும்? അവനിൽ 1 പ്രാവശ്യമേ നിഗളം കടന്നുകൂടിയുള്ളൂ. ഇത് 100 വട്ടം നിഗളം പ്രവേശിച്ചവർ എങ്ങനെ ന്യായം വിധിക്കും? அவனுக்குள் ஒரு முறைதான் பெருமை வந்தது. நூற்றுக்கணக்கான முறைகள் பெருமை ஒரு மனுஷனுக்கு வந்திருந்தால் அவன் எப்படி நியாயம் தீர்க்க முடியும்? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര നിർമ്മലരായിരിക്കണം. ஆகவே சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு குற்றமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കളങ്കമില്ലാത്തവരെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടണം. சிங்காசனத்திலே இருக்க போகிறவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக குற்றமற்றவர்கள் என்பது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். എങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇവരെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ കഴിയൂ. என்றால் மாத்திரமே அந்த நியாயாசனத்திலிருந்து இவர்களை நியாயம் தீர்க்க முடியும். രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. இரண்டாவது கூட்டத்தாரை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள். മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബ്. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப். അവന്റെ പാപം എന്താണ്? அவனுடைய பாவம் என்ன? വ്യാപാരത്തിന്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നടന്നു. அவனுடைய வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் அவனுடைய கொடுமை அதிகரித்தது. ഈ കെരൂബിന്റെ പാപം, വീണുപോയ കെരൂബിന്റെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്, இந்த விழுந்து போன கேரூபின் பாவம் என்னவென்று சொன்னால், അവർക്ക് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദാനത്തിൽ, ആ വരത്തിൽ അവർ പ്രശംസിച്ചു. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த வரங்களிலே அவர்கள் பெருமை பாராட்டினார்கள், மேன்மை பாராட்டினார்கள். ആ ദാനം കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ മറന്നിട്ട് കൊടുത്ത ദാനത്തിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു. தங்களுக்கு வரங்களை கொடுத்தவரை மறந்துவிட்டு கொடுக்கப்பட்ட வரங்களிலே அவர்கள் மேன்மை பாராட்டினார்கள். ഇന്ന് മനുഷ്യനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ തോൽവി അതാണ്. இன்றைக்கு மனுஷனுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய தோல்வி அதுதான். മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദാനങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. மனுஷனுக்கு கிடைத்திருக்கிறதான எல்லா ஈவுகளும் தேவனுக்கு உள்ளதுதான். എല്ലാ വരങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. எல்லா வரங்களும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவைகள் தான். മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനത്തെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. மனுஷனுக்கு கிடைத்திருக்கிறதான ஈவுகளை இரண்டாய் பிரிக்கலாம். ഒന്ന് ഭൗമിക ദാനം, രണ്ട് ആത്മീക ദാനം. ஒன்று பூமிக்குரிய ஈவுகள், இது ஒன்று ஆவிக்குரிய ஈவுகள். ഭൗമിക ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? இந்த பூமிக்குரிய ஈவுகள் என்னவெல்லாம்? മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, இன்றைக்கு மனுஷன் சுவாசிக்கிற காற்று, മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം, அவனுக்கு கிடைக்கிறதான சூரிய வெளிச்சம், മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஆரோக்கியமுள்ள சரீரம், അവന്റെ ജീവൻ, அவனுடைய ஜீவன், അവന് ലഭിക്കുന്ന ജീവിതം, அவனுக்கு கிடைக்கிறதான வாழ்க்கை, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. இதெல்லாம் தேவனுடைய ஈவுகள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇതിനെയാണ് വലുതായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് തന്ന ദൈവത്തെ മറന്നു കളയും. ஆனால் மனுஷனோ இந்த ஈவுகளை பெரியதாக நினைத்து தேவனை மறந்து விடுகிறான். ഇന്ന് ദൈവമക്കൾക്കും ആ പരാജയം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. இன்றைக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் அந்த தோல்வி வந்திருக்கிறது. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകളിലാണ് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறதான நன்மைகளிலே அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். അത് തന്നതായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം ദൈവം തന്ന നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കും. நன்மைகளை தந்ததான தேவனில் சந்தோஷப்படுவதற்கு பதிலாக நன்மையிலே சந்தோஷப்படுகிறார்கள். മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബിന്റെ പാപം അതായിരുന്നു. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேருவின் பாவம் அதுதான். അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു പോയത്, തള്ളപ്പെട്ടു പോയത്. ஆகவேதான் அவன் தள்ளப்பட்டு போனான். അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായം വിധിക്കാൻ നിർത്തി. அவனை கொண்டு வந்து நியாயம் தீர்க்கும்படியாய் நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ന്യായം വിധിക്കുന്നവർ എത്ര കുറ്റമറ്റവരായിരിക്കണം. அப்படியானால் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து நியாயம் தீர்க்கிறவர்கள் எவ்வளவு குற்றமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். കെരൂബിന്റെ പാപം, മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബിന്റെ പാപം, വീണുപോയ ആ കെരൂബിന്റെ പാപം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான கேருவின் பாவம் ஒருபோதும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பிரவேசிக்க கூடாது. മൂന്നാമത്
ആദ്യ അവസ്ഥ വിട്ടുകളഞ്ഞ ദൂതൻ. மூன்றாவது ஆதி நிலவரத்தை காத்துக்கொள்ளாத தூதர்கள். ആദ്യ അവസ്ഥ വിട്ടുപോയാൽ അവർ ഭയങ്കരന്മാരാണെന്ന്. ஆதி நிலவரத்தை காத்துக்கொள்ளாதவர்கள் மிகவும் பயங்கரமானவர்கள். ദൈവജനത്തിലും അതേപോലെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞവർ ഭയങ്കരന്മാർ തന്നെ. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் அப்படித்தான். ஆதி அன்பை விட்டுவிட்டவர்கள் மிகவும் பயங்கரமானவர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവരെ നടത്താനും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. அவர்களை നടത്തുவது மிகவும் கடினம். ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. அந்த ஆதி அன்பை இழந்து போனவர்கள் അവരെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായവിധിക്കായി നിർത്തും. அவர்களை கட்டி நியாயம் தீர்க்கும்படியாய் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവജനം, இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படியாய் விரும்புகிற தேவனுடைய ஜனங்கள், 1000 ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവജനം, 1000 വർഷം இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய விரும்புகிறதான தேவனுடைய ஜனங்கள், വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ദൂതന്മാരെയും ലോകത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനം, வெள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து உலகத்தையும் தூதர்களையும் நியாயம் தீர்க்க காத்திருக்கிறதான தேவனுடைய ஜனங்கள் എത്ര നിർമ്മലരും വിശുദ്ധരുമായി ജീവിക്കണം. எவ்வளவு தூரம் குற்றமற்றவர்களும் பரிசுத்தருமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். ചെറിയ നിഗളം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചു കളയരുത്. சிறிய பெருமை என்று கண்களை மூடிக்கொள்ள வேண்டாம். ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുപോയി, അതൊരു വലിയ പാപമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണടയ്ക്കരുത്. ஆதி அன்பை இழந்து போனது ஒரு பெரிய பாவம் தானா என்று கண்களை அடைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். പാപത്തിന് ന്യായം വിധിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. பாவத்தை நியாயம் தீர்க்கிறவர் தான் தேவன். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇത് കൃപായുഗമാകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. இது கிருபையின் காலமாயிருக்கிறபடினால் மனம் திரும்பும்படியாய் தேவன் சந்தர்ப்பங்களை தந்திருக்கிறார். ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ന്യായവിധി ഒന്നാമത്തേത്. தூதர்களுக்கு சம்பவித்த நியாய தீர்ப்பு முதலாவது. 2 പത്രോസ് 2:4 വായിക്കുന്നു, പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിച്ചില്ലെന്നാണ്. 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே பாவம் செய்த தூதர்களை ദൈവം ആദരിച്ചില്ല, അവരുടെ മുഖത്തെ ആദരിച്ചില്ല. தேவன் அவருடைய മുഖത്തെ ആദരിച്ചില്ല. 2:4 பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்ப விடாமல் മലയാളത്തിൽ ആദരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ നോക്കാതെ. தெய்வம் அவருடைய முகத்தை பார்க்கவில்லை என்றுதான் மலையாளத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പാപം ചെയ്തവരെ ആദരിച്ചില്ല. பாவம் செய்தவர்களுடைய முகங்களை தேவன் பார்க்கவில்லை. ന്യായവിധിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു. அவர்களை நியாய தீர்ப்புக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും എത്രയധികം. விசேஷித்த தூதர்களை பாவம் செய்த பொழுது தேவனுடைய முகங்களை பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும். നാം എത്ര ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. நாம் எவ்வளவு தூரம் தெய்வத்திற்கு பயந்து ஜீவிக்க வேண்டும். രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധി മനുഷ്യർക്കുണ്ടായ ന്യായവിധി. இரண்டாவது நியாய தீர்ப்பு மனுஷனுக்கு உண்டானதான நியாய தீர்ப்பு. ദൈവം മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ ദൂതന്മാരെ ആക്കി. தெய்வம் அழகாய் உருவாக்கப்பட்டதான இந்த பூமியிலே தூதர்களை வைத்தார். എന്നാൽ ദൂതന്മാരുടെ വീഴ്ചയോടുകൂടെ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു. ஆனால் தூதர்களுடைய விடுகையோடு கூட பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் மாறிற்று. പാഴും ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ ദൈവം 6 ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കും. வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமாய் மாறிப்போன பூமியை 6 நாட்களிலே தேவன் மறுபடியும் உருவாக்குகிறார் என்று நாம் ஆதியாகமத்திலே படிக்கிறோம். 6ആം ദിനത്തിൽ ഒടുവിൽ ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. 6வது நாளின் கடைசியிலே தேவன் தமது சாயலின்படியேயும் தமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உருவாக்கினார். ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വാക്കുകൊണ്ട് ഉളവാക്കി. മനുഷ്യനെയോ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം കരത്താൽ മണ്ണുകൊണ്ട് മെനഞ്ഞു. பாக்கி இருக்கிறதான எல்லா சிருஷ்டிப்புகளையும் தேவன் தன்னுடைய வாயின் வார்த்தையினால் உருவாக்கினார். ஆனால் மனுஷனையோ தன்னுடைய சொந்த கரங்களினால் மண்ணினால் உருவாக்கினார். അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. அவனுடைய நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. அவன் ஜீவ ஆத்துமாவானான். ഈ മനുഷ്യൻ 3 ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയ മനുഷ്യനായി മാറ്റപ്പെട്ടു. இந்த மனுஷன் 3 நிலவரங்கள் உள்ளதான ஒரு மனுஷனாய் மாற்றப்பட்டான். ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്, ഈ 3 ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനായി. சரீரம், ஆத்துமா, ஆவி என்கிற 3 நிலவரங்கள் சேர்ந்த ஒரு நிலவரத்திலே அவன் காணப்பட்டான். ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് தேவன் தான் சிருஷ்டித்ததான மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லது அல்ல என்று கண்டு അവന് ഒരു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി. அவனுக்கு ஒரு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார். ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ് ഏദൻ തോട്ടം. முதல் ஆபரேஷன் தியேட்டர் தான் ஏதேன் தோட்டம். ക്ലോറോഫോമിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ദൈവം ആദാമിനെ മയക്കി. அனஸ்தீசியா கொடுக்காமலே தேவன் ஆதாமை மயங்க செய்தார். വാരിയല്ലൊന്ന് വലിച്ചൂരിയെടുത്തു. அவனுடைய விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்தார். അതിന് പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു. அதற்கு பதிலாக சதையினால் அதை மூடினார். വാരിയല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി. இந்த விலா எலும்பை ஒரு ஸ்திரீயாய் மாற்றினார். 2 പേർ, അപ്പച്ചനും വലിയമ്മച്ചി. நம்முடைய மூத்த பிதாவாய் முதல் ஆதி பிதாவாய் இருக்கிறதா, ஆதி பிதாவும் ஆதி மாதாவுமாய் இருக்கிறதான 2 பேர், ആദാമും ഹവ്വായും. ஆதாமும் ஏவாளும். അവരെ ഭൂമിയിൽ ദൈവം കിഴക്ക് ഏദനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അവിടെ ആക്കി. அவர்களை பூமியின் கிழக்கிலே ஏதேனிலே ஒரு தோட்டம் உண்டாக்கி தேவன் அவர்களை அங்கே வைத்தார். ആദിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ പോലല്ലായിരുന്നു.
ஆதியிலே தேவன் மனுஷரை உருவாக்கின பொழுது அவர்கள் நம்மை போல் இருக்கவில்லை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവർ ദൈവ തേജസ്സിനാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. அவர்கள் தேவனுடைய மகிமையினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார்கள். ഇന്ന് എത്ര മിടുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം കാണും. இன்றைக்கு எவ்வளவு திறமையுள்ளவர்களா இருந்தாலும் எழும்பி நின்றால் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு காணப்படும். ഇന്ന് മനുഷ്യനെ നോക്കിയാൽ ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനല്ല. இன்றைக்கு இருக்கிறதான மனுஷன் தேவனுடைய மகிமை அற்றவனான மனுஷன். ആ മഹിമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹിമ ഉണ്ടാക്കാൻ കൃത്രിമമായി എന്തെല്ലാം പണികളായി ചെയ്യുന്നത്. ஆகவே மகிமை இல்லாதபடினால் மகிமையை உண்டாக்கும்படியாக என்னென்னவெல்லாம் காரியம் செய்கிறார்கள். ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കയറുന്നു, பியூட்டி பார்லருக்கு போகிறார்கள், പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു, அங்கே முகத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள், ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു, முகத்திலே டிசைன் எல்லாம் போடுகிறார்கள். കൂടിപ്പോയാൽ 2 മണിക്കൂർ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പ്രാകൃത രൂപമാണ്. இதெல்லாம் 2 மணி நேரம் தான் இருக்கும். அதற்கு பிறகு பழைய ரூபம் வந்துவிடும். എന്നാൽ ആദിയിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളവനായി, ஆனால் முதலிலே மனுஷன் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது தேவ மகிமை உள்ளவனாயிருந்தான். അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலவரத்திலே மனுஷன் இருந்தான். ആദാം ഹവ്വമാർ ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കപ്പെട്ടു. ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைக்கப்பட்டார்கள். ഈ ആദാം ഹവ്വമാർക്ക് 7 വിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. இந்த ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 7 வித ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாயிருந்தது. ഒന്ന്, അവർ നിത്യജീവനുള്ളവരായി. முதலாவது அவர்கள் நித்திய ஜீவன் உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். മരണം എന്ന് പറയുന്നതേ ആ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. மரணம் என்கிற ஒரு அனுபவம் அந்த மனுஷனுக்குள் இருக்கவில்லை. രണ്ടാമത്, ദൈവ തേജസ് എന്ന വസ്ത്രത്താൽ അവർ ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. இரண்டாவதாக தேவனுடைய மகிமை என்கிறதான ஒரு வஸ்திரத்தினால் அவர்கள் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். അന്നത്തെ മനുഷ്യന് വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. அன்றைக்கு மனுஷனுக்கு வஸ்திரத்தின் தேவை இல்லாமல் இருந்தது. പകരമായി തേജസ്സിനാൽ അവർ നിറയപ്പെട്ടു. அதற்கு பதிலாய் மகிமையினால் அவர்கள் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാം. இங்கே நீங்கள் பார்த்தால் பல்புகள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. അത് കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ബൾബിന്റെ രൂപം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் உள்ளே இருக்கிற பல்பின் அந்த தன்மையை நம்மால் பார்க்க முடியறதில்லை. ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യൻ. இதுபோலதான் முதல் மனிதன் காணப்பட்டான். തേജസ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് തന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടില്ല. அவன் மகிமையினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தபடியினால் அவன் நிர்வாணம் வெளிப்படவில்லை. അവന് വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. அவனுக்கு வஸ்திரத்தின் அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നവും വളരെ പണച്ചെലവുമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വസ്ത്രം. இன்றைக்கு மிகவும் உலகத்திலே பிரச்சனை உள்ளதும் அதிக பணம் செலவாகக்கூடிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால் மனுஷனுக்கு வஸ்திரம் தான். മാറി മാറി ഉടുത്തിട്ടും പുതിയത് പുതിയത് എടുത്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. மாறி மாறி வஸ்திரங்கள் தரித்துவிட்டு புதிய வஸ்திரங்கள் எடுத்த பிறகும் கூட திருப்தி வருகிறதே இல்லை. വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. விழுகை ஏற்படுவதற்கு முன்பதாக அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரவே இல்லை. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ രൂപം ദൈവത്തിന്റെ അതേ രൂപമായിരുന്നു. அது மாத்திரமல்ல, மனுஷனுடைய ரூபம் தேவனுடைய அதே ரூபத்தில் அதே சாயலில் உருவாயிருந்தது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ കണ്ട തനി സാത്താന്റെ രൂപത്തിലാ. இன்றைக்கு மனுஷனை பார்க்கும் பொழுது பிசாசின் ரூபத்தில் இருக்கிறான். നമ്മുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നേ? நம்முடைய காரியத்தை ചിലർ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ സാത്താന്റെ തനി പകർപ്പാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. சிலருடைய முகத்தை பார்த்தால் பிசாசின் ஒரு வெளித்தோற்றம் போல காணப்படும். ഒരു ചെറിയ കോപം കൂടെ മുഖത്ത് വന്നാൽ തനി സാത്താൻ തന്നെ. அவருடைய முகத்திலே கொஞ்சம் கோபம் கூட வருமானால் பிறகு பார்க்கவே முடியாது. എന്നാൽ ആദിയിലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ അതേ രൂപമായി. ஆனால் முதல் மனுஷன் தேவனுடைய அதே சாயலில் உருவாயிருந்தான். അതേ സാദൃശ്യം മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. தேவனுடைய அதே சாயலில் அவன் உருவாக்கப்பட்டிருந்தான். അതേ സാദൃശ്യവും അതേ സ്വരൂപവും. அதே சாயலிலும் தேவனுடைய அதே ரூபத்திலும் உருவாக்கப்பட்டிருந்தான். അഞ്ചാമത്, മനുഷ്യന് എല്ലാവற்றைയും അടക്കി വാഴുവാനുള്ള ഒരു ഭരണമുണ്ടായി. ஐந்தாவதாக மனுஷனுக்கு எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு ஆளுகை உண்டாயிருந்தது. സകല മൃഗങ്ങളിന്മേലും ജീവജന്തുക്കളിന്മേലും எல்லா மிருகங்கள் மேலும் ஜீவராசிகள் மேலும் എല്ലാവற்றைയും അടക്കി ഭരിക്കാൻ, எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருந்தது. സകല ജീവജന്തുക്കളും മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. எல்லா ஜீவராசிகளும் மனுஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தது. മനുഷ്യന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ, மனுஷனுக்கு விழுகை சம்பவிக்கிறதுக்கு முன்பா இருந்திருந்தால், ഒരു ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തെ കണ്ടാൽ മോനെ ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പതിയെ വാലുമൊക്കെ താത്ത് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുലുക്കി നല്ല സ്നേഹത്തോടെ വരും. ஒரு கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை பார்த்து மனுஷன் மகனே இங்கே வா என்று சொல்வானால் அது தன்னுடைய வாளை கீழே போட்டு தலை குனிந்து அது அவனிடத்தில் வந்து நிற்கும். ഒരു പുലിയെയോ കടുവായോ കണ്ടാല് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ അവൻ ഇങ്ങ് വരും. ஒரு புலியை இங்கே வா என்று சொன்னால் கீழ்ப்படிந்து வரும். ഇപ്പോഴ് 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കണ്ടാ മതി, ഓടും മനുഷ്യൻ. இப்பொழுது 1 கிலோமீட்டருக்கு அந்த புறத்திலே ஒரு மிருகத்தை, ஒரு புலியையோ சிங்கத்தையோ கண்டால் மனுஷன் ஓடுவான். ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരു സൂ കാണാൻ, തിരുവനന്തപുരം സൂ കാണാൻ പോയത് ഓർക്കുന്നു. நான் பள்ளியிலே படிக்கும் பொழுது திருவனந்தபுரம் மிருகக்காட்சி சாலை பார்க்கும்படியாய் போயிருந்தேன். ഞങ്ങളെ അധ്യാപകർ സൂ കാണാൻ കൊണ്ടുപോയതാ. எங்களுடைய ஆசிரியர் அந்த மிருகக்காட்சி சாலை கொண்டு போயிருந்தார். കുറെ ദൂരത്തിൽ എന്നപ്പോഴും അങ്ങ് അകല് ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കാം. கொஞ்ச தூரத்திலேயே அங்க ஒரு பெரிய சத்தத்தை கேட்க முடியும். കുറെ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹ, ഒരു കൂടിന് ചുറ്റും ஒரு கூட்டை சுற்றி கொஞ்சம் ஆட்கள் நிற்கிறார்கள். ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് എന്താണെന്ന് കാണാം. நாங்களும் ஓடி பார்க்க போனோம். ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ്. நாங்கள் போய் பார்த்த காட்சி இதுதான். ഒരു സിംഹത്തെയും ഒരു പുലിയെയും, ஒரு சிங்கத்தையும் ஒரு புலியையும் രണ്ട് കൂടുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. 2 கூடுகளிலே அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். രണ്ട്
കൂടുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കിളിവാതിൽ പോലുണ്ട്. இந்த ரெண்டு கூடுகளுக்கும் இடையிலே ஒரு சிறிய துவாரம் இருந்தது, ஒரு ஜன்னல் போல இருந்தது. അത് കമ്പിയിട്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. அந்த ஜன்னல் கம்பியினால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ഇവർ കിടന്നിരുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന കൂടെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട്, കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് കയറ്റിയതാണ്. அவர்கள் அந்த ரெண்டு மிருகங்கள் இருந்ததான கூடானது சுத்தமாக்கப்படும்படிக்கு மூன்றாவது இருக்கிறதான அந்த கூட்டுக்குள்ளே தற்காலிகமாக கொண்டு வரப்படுகிறார்கள். ഈ സിംഹം ഒരു കൂട്ടിലും പുലി മറ്റൊരു കൂട്ടിലും. சிங்கம் ஒரு கூட்டிலும் புலி இன்னொரு கூட்டிலும். ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ വിൻഡോയിലൂടെ രണ്ടും കൂടെ ആക്രമിക്കുക. அந்த இடைக்கு இருக்கிறதான சிறிய வாசல் வழியாய், அந்த ஜன்னல் வழியாய் ரெண்டும் கூட ஒன்றுக்கொண்டு எதிர்த்து போராடுகிறது. സിംഹം അലറിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പുലിയുടെ നേരെ. சிங்கம் அந்த ஜன்னலுக்கு நேராக புலிக்கு எதிராய் அலறிக்கொண்டு வருகிறது. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. அப்பொழுது புலியும் கூட சீறிக்கொண்டு வருகிறது. കൈ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു. ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய கால்களினால் அடித்துக் கொள்கிறது. കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ஒன்றை ஒன்று கடிக்க முயற்சிக்கிறது. രണ്ടിന്റെ മുഖം കീറി രക്തം ഒഴുകുന്നു. இரண்டு மிருகத்தின் முகத்திலிருந்து ரத்தம் வருகிறது. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പുറകോട്ട് പോകും. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பின்னால் செல்லும். പിന്നെ പാഞ്ഞിങ്ങനെ ഓടി വന്ന് ഒരൊറ്റ അടി. மறுபடியும் பாய்ந்து வந்து ஒன்றுக்கொன்று மோதும். ഈ അടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഒരു അലർച്ച. அப்படி மோதும் பொழுது ஒரு பெரிய கர்ஜனை உண்டாகும். ഈ അലർച്ച സമയത്ത് എല്ലാം പുറകോട്ട് 4 കിലോമീറ്റർ പുറകോട്ട് ഓടും. அந்த கர்ஜிக்கிற சமயத்திலே எல்லாரும் பயந்து பின்னால் ஓடுவார்கள். അലർന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാനും മേലോട്ടൊന്ന് ചാടിപ്പോയി. அந்த சிங்கம் கர்ஜித்த பொழுது நானும் கூட பயந்து குதித்து விட்டேன். ചെറുപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ പിന്നിരുന്ന് ഓർക്കാറുണ്ട്. சின்ன வயதிலே சம்பவித்த காரியத்தை நான் பின்னால் நினைத்து பார்த்தேன். ദൈവമേ ഏതേൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ സിംഹത്തോട് മോനെ ഇങ്ങ് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് വന്നേ. தெய்வமே ஏதேன் தோட்டமாயிருந்தால் சிங்கத்தை மகனே இங்கே வா என்று சொன்னால் வந்திருக்குமே. പുള്ളിപ്പുലിയോട് നീ മിണ്ടാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായിരുന്നു. அந்த புலியை பார்த்து நீ பேசாமல் இருந்து சொல்லி இருந்திருந்தால் அது பேசாமல் இருந்திருக்கும். സകല ജീവജന്തുക്കളും മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. எல்லா ஜீவராசிகளும் மனுஷனுக்கு அடங்கி இருந்தது. സകലത്തെ അടക്കി ഭരിക്കത്തക്ക ഒരു ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஆளுகை செய்கிற ஒரு ஆளுகை உண்டாயிருந்தது. ആറാമതായി മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി. ஆறாவதாக மனுஷனுக்கு தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம் உண்டாயிருந்தது. ഏഴാമത് മനുഷ്യൻ അമർത്യനായിരുന്നു. ஏழாவது மனுஷன் மரணமில்லாத ஒரு நிலவரத்திலே காணப்பட்டார். 7 അനുഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടു. இந்த 7 நிலவரத்தோடு கூட மனுஷன் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தான். 1 നിത്യജീവൻ, முதலாவது நித்திய ஜீவன், 2 തേജസ്, இரண்டாவது மகிமை, 3 സാദൃശ്യം, மூன்றாவது சாயல், 4 സ്വരൂപം, நாலாவது ரூபம், 5 ഭരണം, ஐந்தாவது ஆளுகை, 6 കൂട്ടായ്മ, ஆறாவது ஐக்கியம், 7 അമർത്യത ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. ஏழாவது அழியாமை. ഈ 7 അനുഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. இந்த 7 ஆசீர்வாதங்களோடு கூட மனுஷன் உருவாக்கப்பட்டிருந்தான். ദൈവം ഈ ആദാമിനെ ഹവ്വായും ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കി. தேவன் இந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்திருந்தார். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ആക്കിയപ്പോൾ இந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே இந்த மனுஷனை வைத்த பொழுது ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു. தேவன் அவனுக்கு ஒரு விசேஷித்த கட்டளை கொடுத்திருந்தார். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ 3 വിധ വൃക്ഷങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം. ஏதேன் தோட்டத்திலே 3 விதமான விருட்சங்களை, மரங்களை காணலாம். 1 സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ. ஒன்று சகலவிதமான விருட்சங்களின் கனிகள். അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതായിരുന്നു. அது மனுஷனுடைய சரீரத்துக்கு அவசியமாயிருந்தது. രണ്ടാമത് ജീവവൃക്ഷം. இரண்டாவது ஜீவ விருட்சம். മൂന്നാമത് നന്മ തിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിൻ വൃക്ഷം. மூன்றாவது நன்மை தீமைகளை அறியத்தக்கதான கனியின் விருட்சம். ഇങ്ങനെ 3 വിധ വൃക്ഷങ്ങൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. இப்படியாக 3 விதமான விருட்சங்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலே உண்டாயிருந்தது. എന്നാൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆனால் ஏதேனிலே வைக்கப்பட்ட மனுஷனோடு தேவன் சொன்னார், തോട്ടത്തിലെ സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. தோட்டத்தில் இருக்கிறதான எல்லா மரங்களின் கனிகளையும் நீங்கள் புசிக்கலாம். എന്നാൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മ തിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത്. ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிறதான நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான விருட்சத்தின் கனியை நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம். തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. புசிக்கிற நாளில் நீங்கள் சாகவே சாவீர்கள். ഇന്ന് യുക്തിവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. യുക്തിവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ. இன்னைக்கு தெய்வம் இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் கேட்கிறதான ஒரு கேள்வி உண்டு. ദൈവം തമ്പുരാൻ കാണിച്ച ഈ ബുദ്ധികേട്, ഈ മണ്ടത്തരം എന്തൊരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. தேவன் காண்பித்த அந்த முட்டாள்தனம் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். ഏദൻ തോട്ടമുണ്ടാക്കി, ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கினார், സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, எல்லா மரங்களையும் உண்டாக்கினார், നടുവിൽ ഒരു നന്മതിന്മയുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ വൃക്ഷഫലം ഉണ്ടാക്കി, அதன் நடுவிலே நன்மை தீமையை பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு மரத்தையும் உண்டாக்கினார். ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് നീ തിന്നരുതെന്ന്. அதை உண்டாக்கி வைத்துவிட்டு சொல்கிறார், நீ அதை புசிக்க வேண்டாம். തിന്നരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. அதை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னால் அதை உண்டாக்காமலே இருந்திருக்கலாமே. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചു പറയാ തിന്നരുതെന്ന്. இதை உண்டாக்கி கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு சொல்கிறார், புசிக்க வேண்டாம். ദൈവം മനുഷ്യനോട് കാണിച്ച ദ്രോഹം, தெய்வம் மனுஷனுக்கு செய்த ஒரு பெரிய துரோகம் എന്നൊക്കെ മനുഷ്യർ പറയാറുണ്ട്. என்றெல்லாம் மனுஷர்கள் சொல்கிறார்கள். എന്നാൽ സത്യം അങ്ങനല്ല പ്രിയമുള്ളവർ. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல பிரியமானவர்களே. തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിന്നരുതെന്നല്ല. புசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே புசிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ഇപ്പോൾ തിന്നരുത്, இப்பொழுது அதை புசிக்க வேண்டாம். അത് തിന്നേണ്ട ഒരു സമയം വരും. அதை புசிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் உண்டு. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്? அப்பொழுது புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் ஏன் சொன்னார்? അത് തിന്നുവാൻ
തക്ക സമയം അതിനേറ്റ വളർച്ച മനുഷ്യന് വന്നിരുന്നില്ല. அதை புசிக்க வேண்டியதான ஒரு நேரமும் அதற்கேற்ற ஒரு வளர்ச்சியும் மனுஷனுக்கு இன்னும் வரவில்லை. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? தேவன் மனுஷனை உருவாக்கி ஏதேனிலே வைத்ததின் நோக்கம் என்ன தெரியுமா? അവൻ വളരേണമായിരുന്നു. அவன் வளர வேண்டியவனாயிருந்தான். ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു. தேவன் பரலோகத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார். മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം ഇരുത്താനാണ്. மனுஷனை சிருஷ்டித்தது சொர்க்கத்தில் பரலோகத்தில் தன்னோடு வைக்கும்படியாகத்தான். പക്ഷേ അതിനേറ്റ വളർച്ച മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ஆனால் அதற்கேற்ற ஒரு வளர்ச்சி மனுஷனுக்கு உண்டாகவில்லை. അതിനായിട്ട് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലാക്കി. ஆகவே மனுஷனை இந்த பூமியிலே வைத்தார். ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കി. அவன் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார். അവന് ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ அவனுக்கு தெய்வம் வைத்திருந்ததான கட்டளை ஒழுங்கு என்ன தெரியுமா? ആദ്യമായി സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം അവൻ ഭക്ഷിക്കണം. முதலாவது சகல விருட்சத்தின் கனியையும் அவன் புசிக்க வேண்டும். രണ്ടാമത് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ച് അവൻ നിത്യനായി തീരണം. இரண்டாவது ஜீவவிருட்சத்தின் கனியை புசித்தவன் நித்தியமானவனாய் மாற வேண்டும். മൂന്നാമത് നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം ഭക്ഷിച്ച് അവൻ അറിവിൽ ദൈവത്തെ പോലെ വളരണം. மூன்றாவது நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான விருட்சத்தின் கனியை புசித்து அவன் அறிவிலே தேவனை போல மாற வேண்டும். അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം. அதுதான் தேவனுடைய ஒழுங்கு. എന്നാൽ ഈ മർമ്മം മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല. ஆனால் இந்த ரகசியம் மனுஷனுக்கு விளங்கவில்லை. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നു. ஆனால் மனுஷன் தேவனுடைய கற்பனையை மீறி நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான விருட்சத்தின் கனியை புசித்தான். ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവനിൽ മരണമുണ്ടായി. தேவன் கட்டளையிட்டது போல சொன்னது போல அவனுக்குள் மரணம் பிரவேசித்தது. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഒരു സാദൃശ്യം പറയാം. உங்களுக்கு அதை குறித்து தெளிவிக்கும்படியாய் நான் ஒரு ஊமையை சொல்கிறேன். നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, 6 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്. உதாரணமாக உங்களுக்கு 6 மாதம் வயதுள்ள ஒரு குழந்தை உண்டு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കും, കുപ്പിക്കകത്താക്കി നിപ്പിളുമൊക്കെ ഇട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ அந்த குழந்தைக்கு பாட்டிலே பாலை ஊற்றி நீங்கள் குடிக்க கொடுப்பீர்கள். ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പാലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് അത് ലിക്വിഡാക്കി കുഞ്ഞിന്റെ വയലിൽ. இல்லாவிட்டால் பிஸ்கட்டை நீங்கள் பொடியாக்கி பாலிலே கரைத்து அதை குடிக்க கொடுப்பீர்கள். എന്റെ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വളരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞിന്റെ വായിലോട്ട് കുഞ്ഞെ തിന്നെന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുത്താല് என்னுடைய குழந்தை சீக்கிரம் பெரிய ஆளாகட்டும் என்று சொல்லி மட்டன் பிரியாணி உண்டாக்கி குழந்தையை நீ இதை சாப்பிடு என்று கொடுத்தால், ഒരുപക്ഷെ കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിലോട്ടം കൊടുക്കുകയാണ്. ஒருவேளை குழந்தை சாப்பிடாவிட்டாலும் வாயிலே வைத்து திணிக்கிறார்கள். എന്ത് സംഭവിക്കും? என்ன சம்பவிக்கும்? പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് തിന്നേണ്ടി വരികയില്ല. அதற்கு பிறகு சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே வராது. അതോട് അത് തീരും. அதோடு எல்லா கதையும் முடிந்துவிடும். അതുപോലെയാണ് ഏദൻ തോട്ടത്തിലും സംഭവിച്ചത്. அதுபோலதான் ஏதேன் தோட்டத்திலும் சம்பவித்தது. നടുവിൽ നിന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നപ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. நடுவில் இருந்ததான விருட்சத்தின் கனியை புசித்த பொழுது மரித்தார்கள் என்பதின் அர்த்தம் இதுதான். അവന് അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നില്ല. அது அந்த கனியை புசிக்க வேண்டிய காலம் அவனுக்கு வந்திருக்கவில்லை. സമയത്തിനു മുൻപേ അവൻ അത് ഭക്ഷിച്ചു. காலத்திற்கு முன்பதாக அதை புசித்தான். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ആദ്യം ഹവ്വ പിശാചിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നു. முதலாவது ஏவாள் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாள். ആദാമും ഹവ്വായും തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പിശാച് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ஆதாமும் ஏவாளும் தோட்டத்திலே சந்தோஷமாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்த பொழுதுதான் பிசாசு பிரவேசித்தான். വിശദീകരിപ്പാൻ സമയമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. விவரித்து சொல்ல நேரம் இல்லாதபடியால் நான் சுருக்கமாய் சொல்கிறேன். പാമ്പിൽ പ്രവേശിച്ച സാത്താൻ பிரவேசித்தான சாத்தான் വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഹവ്വായോട് ചോദിക്കുകയാണ്. தந்திரமாய் ஏவாளோடு கேட்கிறான், വൃക്ഷഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கும் நாளில் சாவீர்கள் என்று தேவன் சொன்னது உண்டா? ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തിന്നരുത്, തൊടുകയും അരുത്. தேவன் சொல்லியிருக்கிறார், அதை புசிக்கவும் வேண்டாம், தொடவும் வேண்டாம் എന്ന് ഹവ്വ മറുപടി പറയുക. இப்படியாக ஏவாள் பதில் சொன்னாள். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். സാത്താൻ പറയുന്നു, വൃക്ഷഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. ஆனால் பிசாசு சொல்கிறான், இந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கும் நாளிலே நீங்கள் தேவனை போல மாறுவீர்கள். കണ്ണ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படும், நீங்கள் தேவனை போல மாறுவீர்கள். സത്യത്തെ കൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിച്ച ഒരു ഫോഴ്സ്ക്ക് സാത്താൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. സത്യത്തെ കൊണ്ട് മൂടി മറയ്ക്കപ്പെട്ട പെയിന്റ് അടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊയ്யை പിശാച് അங்கே கொண்டு வந்தான். അതാണ് സാത്താന്റെ തന്ത്രം. അതാണ് പിശാചിന്റെ തന്ത്രം. അകത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ്ക്കാണ് സത്യത്തെ കൊണ്ടങ്ങ് മൂടും. உள்ளே നോക്കുമ്പോ സത്യമാണെന്ന് തോന്നും. உள்ளே இருக்கிறது பொய், மேலாக மூடி இருக்கிறதோ சத்தியம். ஆக வெளியே இருந்து பார்க்கும் பொழுது இது உண்மைதான் என்று நமக்கு தெரியும், தோன்றும். ഹവ്വായ്ക്ക് തോന്നി സാത്താൻ പാമ്പ് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ஏவாள் நினைத்தால் பாம்பு சொல்கிறது உண்மைதான். ഇത് തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. இதை புசித்தால் தேவனை போல மாறலாம். ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? தேவனை போல மாறுகிறது நல்ல காரியம் தான். അവൾ നോക്കി, അതുവരെയും നോക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ കണ്ണൊന്ന് ശരിക്ക് തുറന്ന് ആ വൃക്ഷഫലത്തെ നോക്കി. அவள் அதை பார்த்தால் அதுவரையிலும் பார்க்காத நிலவரத்தில் நன்றாக கண்களை திறந்து அந்த விருட்சத்தின் கனியை பார்த்தாள். നോക്കിയപ്പോൾ 3 കാര്യം അവൾ കണ്ടു. அவள் பார்த்த பொழுது
அங்கே 3 காரியத்தை கண்டாள். ഒന്ന് വൃക്ഷഫലം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത്, ஒன்று பார்வைக்கு அது நல்லது, രണ്ട് തിന്മാൻ നല്ലത്, இரண்டாவது புசிப்புக்கு நல்லது, മൂന്ന് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം. மூன்றாவது புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்கது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். സാത്താൻ തന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ആയുധങ്ങളും അവിടെ പ്രയോഗിച്ചു. பிசாசு அவனுடைய கையில் இருந்ததான 3 ஆயுதங்களை அங்கே பிரயோகித்தான். പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ 3 ആയുധങ്ങളേ ഉള്ളൂ. பிசாசின் கரத்திலே 3 ஆயுதங்கள் தான் உண்டு. അതാണ് 1 യോഹന്നാൻ 2:16 വായിക്കുന്നത്. அதுதான் 1 யோவான் 2:16 வாசிக்கிறோம். കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை. സാത്താന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെ ഉള്ള 3 ആയുധങ്ങൾ ഇതാ. பிசாசின் கையில் இருக்கிறதான மொத்த ஆயுதமும் இந்த 3 தான். പിന്നെ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഷേപ്പ് മാറ്റിയും പെയിന്റ് മാറ്റിയും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. பிறகு அதை அங்கேயும் இங்கேயும் திருத்தி பெயிண்டை மாற்றி தான் பயன்படுத்துகிறான். ആകെ അത്രേ ഉള്ളൂ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ. பிசாசின் கையில் 3 ஆயுதங்கள் தான் உண்டு. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഇത് 3ഉം പ്രയോഗിച്ചു. பிசாசு ஏதேன் தோட்டத்தில் இந்த 3 ஆயுதத்தையும் பிரயோகித்தான். ഹവ്വ അതിൽ വീണുപോയി. ஏவாள் அதில் விழுந்து போனாள். അവൾ നോക്കി വൃക്ഷഫലം കാണാൻ നല്ലത്, കൺമോഹം. அது பார்ப்பதற்கு இன்பம் என்று கண்களின் இச்சைக்கு இடம் கொடுத்தாள். അടുത്തത് തിന്മാൻ നല്ലത്, ജഡമോഹം. நல்லது என்று மாம்சத்தின் இச்சைக்கு இடம் கொடுத்தாள். 3 ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം, ജീവനത്തിൻ പ്രതാപം. புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சம் என்று ஜீவனத்தின் பெருமைக்கு இடம் கொடுத்தாள். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരീക്ഷാ സമയത്തും സാത്താൻ ഈ 3 ആയുധം കൊണ്ടാ இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்ட பொழுதும் கூட பிசாசு இந்த 3 ஆயுதத்தை கொண்டு வந்தான். 3 പരീക്ഷ യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ സാത്താൻ കൊണ്ടുവച്ചു. இயேசுக்கு முன்னதாக பிசாசு இந்த 3 சோதனையை கொண்டு வந்தான். ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കാം. இந்த கற்களை அப்பமாகும்படி நீ கட்டளையிடு. ഒരു വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സകല ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം കാണിച്ചിട്ട് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാം നിനക്ക് തരാം. ஒரு பெரிய மலையின் மேல் கொண்டு போய் நிறுத்தி சகல உலகத்தின் எல்லா மகிமையும் காண்பித்து நீ தாழவன் பணிந்து கொண்டால் எல்லா மகிமையும் உனக்கு தருவேன். ദേവാലയത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താഴോട്ട് ചാടുക, ദൂതന്മാർ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളും. தேவாலயத்தின் உப்பரிகையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி தாழ குதி, தூதர்கள் உன்னை தாங்குவார்கள் என்று சொன்னார். ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை. 1 ആദാം പിശാചിന്റെയും 3 ആയുധങ്ങളുടെ മുൻപാകെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ 2 ആദാമാകുന്ന ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ 3 ആയുധങ്ങളെയും ജയിച്ചു. 1 ஆதாம் பிசாசின் 3 ஆயுதங்களுக்கு முன்னதாக தோற்று போன பொழுது 2 ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து பிசாசை ஜெயித்தார். ജഡമോഹത്തിനും കൺമോഹത്തിനും ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിനും മുൻപാകെ മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. மாம்சத்தின் இச்சைக்கும் கண்களின் இச்சைக்கும் ஜீவனத்தின் பெருமைக்கு முன்பதாக மனுஷன் தோற்று போனான். മനുഷ്യൻ വൃക്ഷഫലം തിന്നപ്പോൾ അവനിൽ മരണമുണ്ടായി. மனுஷன் விருட்சத்தின் கனியை புசித்த பொழுது அவனுக்குள் மரணம் பிரவேசித்தது. 7 അനുഗ്രഹങ്ങളും അവന് നഷ്ടമായി. அவனுக்கு இருந்த 7 ஆசீர்வாதங்களும் நஷ்டப்பட்டது. അവന്റെ നിത്യജീവൻ നഷ്ടമായി. அவனுடைய நித்திய ஜீவன் நஷ்டப்பட்டது. അവന്റെ തേജസ്സിൻ വസ്ത്രം അവന് നഷ്ടമായി. மகிமையின் வஸ்திரம் அவனுக்கு நஷ்டப்பட்டு போனது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். തേജസ്സിൻ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പോൾ നഗ്നരെന്ന് കണ്ടു. அவர்களுடைய மகிமை அவர்களை விட்டு போன பொழுது தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று கண்டார்கள். വലിയ പ്രശ്നമായി, നിൽക്കാൻ വയ്യ. அவர்களால் இப்பொழுது நிற்க முடியவில்லை. பெரிய பிரச்சனை. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. அங்குமிங்கும் பார்த்து என்ன செய்வது என்று நிற்கிறார்கள். ആദാം പറഞ്ഞു, ഹവ്വായെ നീ ഭയപ്പെടണ്ട, ഞാനൊരു പരിഹാരം പറയാം. அப்பொழுது ஆதாம் சொன்னான், ஏவாளே நீ பயப்பட வேண்டாம், இதற்கு ஒரு பரிகாரம் நான் சொல்கிறேன். ഇവിടെ അടുത്തൊരു കാട്ടത്തി നിൽക്കുന്നു. இங்கே பக்கத்தில் ஒரு காட்டத்தி மரம் இருக்கிறது. ഞാൻ കയറി പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. நான் ஏறி இலைகளை பறித்துக் கொண்டு வருகிறேன். നീ തുന്നി ഒരു അരയാട ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. நீ அவைகளை வைத்து ஒரு வஸ்திரத்தை உருவாக்கு என்று சொன்னான். ഓടിപ്പോയി കാട്ടത്തിയുടെ ഇല പറിച്ചോണ്ട് அவன் ஓடி போய் காட்டத்தி மரத்தின் இலைகளை பறித்துக் கொண்டு வந்தான். அத்தி இலைகளை கொண்டு வந்தான். ഹവ്വ അത് നന്നായിട്ട് തുന്നി ഒരു അരയാട ഉണ്ടാക്കി. ஏவாள் அவைகளெல்லாம் சேர்த்து தைத்து ஒரு உடையை உண்டாக்கினாள். മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുതമാണ് തുന്നൽ. மனுஷனுடைய முதலாவது வஸ்திரம் தான் பின்னுதல். അത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. அது ஏதேனிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். അത് ധൃതിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലവാരം വന്നപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതാ. அது நிக்க முடியாத ஒரு நிலவரம் வந்த பொழுதுதான் 2 பேரும் கூட உண்டாக்கினார்கள். ഉണ്ടാക്കി അരയാട ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ മൂടി. அதை உண்டாக்கி தங்களுடைய இடுப்பை அவர்கள் மூடினார்கள். ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, നിന്ന് പിടിക്കാവുന്നു. இப்போ 2 பேரும் ஒருவருக்கு ஒரு பார்த்துட்டு பரவாயில்லை, இனிமேல் நிற்கலாம் என்று சொன்னார்கள். സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ ഉദിച്ചപ്പോൾ அப்பொழுது சூரியன் வல்லமையாய் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்த பொழுது ഈ പച്ച ഇലയില്ലേ അതങ്ങ് ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടുപോയി. அப்பொழுது இந்த பச்சை இலையெல்லாம் அது காய்ந்து சுருண்டு போக ஆரம்பித்தது. നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുഴലപ്പം പോലെ ചുരുണ്ടുപോയി. நம்முடைய ஒரு பாஸ்டர் ഉണ്ടായിരുந்தார், அவர் மரித்து விட்டார். அவர் கேரளாவில் உண்டாக்கப்படுகிற குழலப்பம் போல இது சுருண்டு விட்டது என்று சொன்னார். ഇല്ല, കുഴലപ്പം പോലെ ചുരുണ്ടുപോയെന്ന്. குழலப்பம் போல இது சுருண்டு போய்விட்டது என்று சொன்னார். നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലയായി. പിന്നെയും இது நிற்க முடியாத ஒரு நிலை மறுபடியும் ഓടി ഒളിച്ചു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. அவர்கள் ஓடி மரங்களின் நடுவிலே ஒளிந்து கொண்டார்கள். ഒരു പാപം പ്രവേശിച്ചപ്പോ വന്ന പ്രശ്നം കണ്ടില്ല. ஒரு பாவம் பிரவேசித்த பொழுது வந்த பிரச்சனை. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.
അവന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, அவனுடைய மகிமை நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டது, സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, அவனுடைய ரூபமும் சாயலும் நஷ்டப்பட்டு போனது, ഭരണം നഷ്ടമായി, அவனுடைய ஆளுகை நஷ்டப்பட்டது, കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു, தெய்வத்தோடு இருந்த ஐக்கியம் நஷ்டமானது, അമർത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. அந்த அழியாத நிலவரம் நஷ்டப்பட்டு போனது. 7 അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഒരു പാപം. அந்த 7 ஆசீர்வாதங்களும் நஷ்டப்படுவதற்கு காரணம் ஒரே ஒரு பாவம், ഒരു അനുസരണക്കേട്, ஒரு கீழ்ப்படியாமை. ഒരു പാപം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹത്തെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. ஒரு பாவம் முழு ஆசீர்வாதங்களை நஷ்டமாக்கியது. ഒരു സാദൃശ്യം ഞാൻ പറയാം. ஒரு ஓமையாய் நான் சொல்கிறேன். ഒരു വലിയ കലം, മൺകലം, ஒரு பெரிய மண்பாண்டம் இருக்கிறது, അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നു, அதில் நிறைத்து தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു ചെറിയ സുഷിരം, ഹോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കാണാതെ വണ്ണം, அதில் பார்க்க முடியாதபடி கீழே ஒரு சின்ன ஓட்டை நாம் போட்டு விட்டோம் என்றால் ആ കലത്തിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും ആ ചെറിയ ഓട്ടയിലൂടെ പൊക്കളയും. அந்த பானையில் இருக்கிறதான எல்லா தண்ணீரும் அந்த சிறிய ஓட்டையின் வழியாக போய்விடும். സകല ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ചെറിയ പാപം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. சகல தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களும் ஒரு சிறிய பாவத்தின் மூலமாக நஷ்டமாய் போய்விடும். അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓട്ട ജീവിതത്തിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം. ஆகவே ஒரு சிறிய ஓட்டை கூட ஜீவிதத்திலே வராமல் நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ചെറിയ ഓട്ട വീണ അതിലെ കൂടെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകും. சிறிய ஒரு துவாரம் வந்தால் போதும், அதன் வழியாக எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் போய்விடும். അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നഷ്ടമായി. கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நஷ்டப்பட்டு போனது. 7 അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ 7 കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമയായി. 7 ஆசீர்வாதங்கள் நஷ்டப்பட்டு போனதான மனுஷன் 7 காரியங்களுக்கு அடிமையாய் போனான். 1 പാപത്തിന് അടിമയായി, முதலாவது பாவத்திற்கு அடிமையானான். 2 ശാപത്തിന് അടിമയായി, இரண்டாவது சாபத்திற்கு அடிமையானான். 3 രോഗത്തിന് അടിമയായി, மூன்றாவது ரோகத்திற்கு வியாதிக்கு அடிமையானான். 4 മരണത്തിന് അടിമയായി, நான்காவதாக மரணத்திற்கு அடிமையானான். 5 ലോകത്തിന് അടിമയായി, ஐந்தாவது உலகத்திற்கு அடிமையானான். 6 പിശാചിന് അടിമയായി, ஆறாவது பிசாசுக்கு அடிமையானான். 7 നിത്യശിക്ഷാവിധിക്ക് അടിമയായി. ஏழாவது நித்திய நியாய தீர்ப்புக்கு அவன் அடிமையாய் போனான். 7 അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായി, 7 കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമയായി. 7 ஆசீர்வாதங்கள் நஷ்டப்பட்ட பொழுது 7 காரியங்களுக்கு அவன் அடிமையாய் போனான். ഒരു പാപം ദൈവികമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഭയാനകമായ നിലവാരത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു. ஒரு பாவம் எல்லா தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நஷ்டப்படுத்தி பயங்கரமான நிலவரத்துக்கு மனுஷனை கொண்டு வந்தது. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ 7 അനുഗ്രഹങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യനാണ്. இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற மனுஷர்கள் இந்த 7 ஆசீர்வாதங்களையும் நஷ்டப்படுத்தினவர்கள். ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. தூதர்கள் பாவம் செய்த பொழுது தேவன் அவர்களை தள்ளிவிட்டார். എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ஆனால் மனுஷரை தேவன் அப்படி தள்ளிவிடவில்லை. പാപം ചെയ്ത് വിടുപോയ മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം അവിടേക്ക് സഹായിപ്പാൻ ദൈവം അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. பாவம் செய்த மனுஷனை ரட்சிக்கும்படியாக அவருக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் அங்கே இறங்கி வந்தார். മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാണ്. மனுஷனோடு இருக்கிற தேவனுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது. പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, പക്ഷേ മനുഷ്യനെയോ സഹായിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தள்ளிவிட்டார். ஆனால் மனுஷர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் இறங்கி வருகிறார். ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം വരുന്നു. ஏதேன் தோட்டத்திற்கு தேவன் வருகிறார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். വിളിച്ചുകൊണ്ടാ വരുന്നത്, ആദാമേ നീ എവിടെ? ஆதாமே நீ எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே வருகிறார். അപ്പോൾ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദാമേ എന്നുള്ള വിളിക്ക് നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ. மரத்தின் இடையிலிருந்து ஆதாமே நீ எங்கே என்று கேட்டதற்கு நான் இங்கே ஒளிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான். ഹവ്വ കുറച്ച് അപ്പുറം വേറൊരു മരത്തിന്, ഞാനിവിടെ. ஏவாள் வேறொரு மரத்திற்குள்ள இருந்து நான் இங்கே இருக்கிறேன். എന്താ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ஏன் ஒளிந்திருக்கிறீர்கள்? ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിപ്പോയി. நாங்கள் நிர்வாணிகளாகிவிட்டோம். എന്നാൽ ദൈവം കരുണ കാണിച്ച് ഒരു ഉടുപ്പുമായി വരികയാണ്. ஆனால் தேவன் இரக்கம் பாராட்டி அவர்களுக்கு ஒரு வஸ்திரத்தோடு வருகிறார். അവരുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാൻ ഉടുപ്പുമായി വരുന്നു. அவருடைய തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ധരിപ്പിച്ചു. அவருடைய நிர்வாணத்தை மூடும்படியாக தோலினால் ஒரு வஸ்திரத்தை உருவாக்கி அங்கே வந்தார். ദൈവം ആദാമേ ഹവ്വായെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. தேவன் ஆதாமே ஏவாளே என்று அழைத்துக் கொண்டே வருகிறார். എന്റെ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ആദാം ഹവ്വായോട് ചോദിച്ചു കാണും. என்னுடைய நினைவு சரியா இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒருவேளை ஆதாம் ஏவாளிடத்தில் இப்படி கேட்டிருப்பான், ഹവ്വായെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ, ചങ്ങലയാണോ? ஏவாளே தேவனுடைய கரத்திலே ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, சங்கிலியா? അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണോ? நம்மளை கட்டி வைக்கிறதுக்காக கொண்டு வருகிறாரா? അപ്പൊ ഹവ്വ എന്ന് നോക്കിക്കാണും. அப்பொழுது ஏவாள் அதை பார்த்திருப்பாள். ഇല്ല, അത് ചങ്ങല പോലെ തോന്നുന്നില്ല, ഉടുപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നു. இல்லை, அது ஒரு சங்கிலியை போல காணப்படவில்லை, அது ஒரு வஸ்திரம் போல காணப்படுகிறது. ചങ്ങലയുമായി വരാതെ അവന്റെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാൻ ഒരു ഉടുപ്പുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നു. சங்கிலியோடு வராமல் அவன் நிர்வாணத்தை மூடும்படியாக ஒரு வஸ்திரத்தோடு தேவன் வருகிறார். പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിച്ചില്ല. பாவம் செய்ததான தூதர்களை தேவன் தள்ளிவிடவில்லை.
ദൂതന്മാരെ ആദരിച്ചില്ല, ദൂതர்களை அவர் பார்க்கவில்லை. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മേൽ തന്റെ സ്നേഹം കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ஆனால் மனுஷன் மேலோ തന്റെ അൻപை അവർ കാണിപ്പിത്താർ. നമ്മോട് അവന്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മോട് അവർ അൻപை വെളിപ്പെടുത്തിയിരിக்கிறார். നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിലവാരത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ, നമ്മെ രക്ഷിക്കുம்படியாக, നാം ഇഴന്നു പോന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് മറുപടി നമ്മെ കൊണ്ടുവരുம்படியாக ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദേവനുക്ക് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് തിട്ടം എന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എവിടെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന ഒവ്വൊരു അരുമയാനവരെ കുറിച്ചും ദേവനുക്ക് ഒരു തിട്ടമുണ്ട്. ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 7 അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം. அந்த நஷ்டப்பட்டு போனதான 7 ஆசீர்வாதங்களுக்கு அருகாமையிலே அவைகளிடத்தை நம்மை கொண்டு வர வேண்டும். അതിനുള്ള ഉപാധി ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. அதற்குള്ളதான വഴിகள் தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന്, നിത്യജീവൻ തിരികെ ലഭിക്കണം. முதலாவது நித்திய ஜீவனை மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:36 വാക്യം. யோவான் சுவிசேஷம் 3-ാം അധ്യായം 36 വാക്യം. 36-ാം വചനം. പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. കുമാരനിൽ വിശ്വാസമായിരിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനെ ഉടയവനായിരിக்கிறான். പാപം നിമിത്തം നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് നിത്യജീവനെ തിരിച്ചു നൽകുവാൻ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. പാപത്തിൻ മൂലமாக നിത്യജീവനെ ഇഴന്നു പോയ മനുഷ്യനുக்கு அந்த நித்தியஜீவனை திரும்ப தரும்படியாய் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்புகிறார். അവൻ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. அவர் மனுஷ ரூபத்தில் இந்த உலகத்திலே வந்தார். പാപത്തെയും ശാപത്തെയും രോഗത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. அவர் பாவத்தையும் சாபத்தையும் ரோகத்தையும் சுமந்தவராய் சிலுவையிலே மரித்தார். അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു 3-ാം നാൾ ഉയർത്തു. அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3-ാം നാളിலே ഉയിരോടെ എഴുம்பினார். ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. இந்த குமாரனில் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. വേറെ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചാലും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. வேற யார் மேலும் நீங்கள் விசுவாசித்தாலும் நித்திய ஜீவன் உண்டாகவே உண்டாகாது. യേശുവിന്റെ അമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും പിന്നെ പൗലോസിലോ പുണ്യവാളന്മാരിലോ ശ്ലീഹന്മാരിലോ ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചാലും നിത്യജീവൻ കിട്ടത്തില്ല. இயேசுவின் தாயின் மேல் விசுவாசம் வைத்தாலும் இல்லாவிட்டால் பவுலின் மேலோ இல்லாவிட்டால் மற்ற அத்தியட்சர்கள் மேலோ நீங்கள் விசுவாசம் வைத்தால் ஒருபோதும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. ശ്ലീഹന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാർ, மற்ற அப்போஸ்தலர் மேலும் நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்தாலும் கூட ரட்சிக்கப்பட முடியாது. ഒരുപക്ഷെ പലരും ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആളുടെ വിശ്വാസം. பலரும் ஒருவேளை இப்படி சொல்வார்கள், எங்களுக்கு இந்த ஆளின் மேல் விசுவாசம். നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ரட்சிக்கட்டும். അതുകൊണ്ട് ആരിലും വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ஆகவே யார் மேலாவது விசுவாசம் வைக்க எங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. നിങ്ങൾക്ക് ആരിലും വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, സത്യമാണ്. நீங்கள் யார் மேலும் விசுவாசம் வைக்கலாம், அது உண்மைதான். പക്ഷെ നിത്യജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കണം. ஆனால் நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு வேண்டுமானால், நீங்கள் பெற வேண்டுமானால் இந்த குமாரனாகிய இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைப்பவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിത്യജീവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ, நஷ்டமாகி போனதான நித்திய ஜீவன் இயேசுவின் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கும். രണ്ടാമത് തേജസ് തിരികെ കിട്ടുവാൻ, இரண்டாவது மகிமையை திரும்ப பெறும்படியாக 2 കൊരിന്ത്യർ 4:17. 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായം 17-ാം വചനം. നൊടിനേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യഘനം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഹേതുവാകുന്നു. നീങ്ങக்கூடிയതാണ് ലേസാന ഉപദ്രവം നമുക്ക് നിത്യ ഘനമഹിമയെ കൊണ്ടുവരും. ദൈവ തേജസ്സിന്റെ ആ നിത്യഘനം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കണം. தேவனுடைய மகிமையின் அந்த நித்திய கனமகிமை நமக்கு கிடைக்கும்படியாக இயேசுவுக்காய் நாம் கஷ்டம் சகிக்க வேண்டும். ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി, ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, യേശുവിന് വേണ്ടി, സത്യത്തിനു വേണ്ടി, വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന പാടുകളെല്ലാം തേജസ്സായി പരിണമിക്കുന്നു. தேவனுடைய அந்த கனமகிமையை அந்த பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக சத்தியத்திற்காக, விசுவாசத்திற்காக, தேவனுக்காக, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் கஷ்டம் சகிக்க வேண்டும். മൂന്നാമത് സാദൃശ്യം തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ, மூன்றாவது அந்த சாயல் திரும்ப பெறும்படியாக 1 യോഹന്നാൻ 3:2 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 1 യോവാൻ 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വചനത്തിലെ പഠിக்கிறோம். അവനെ നാം അവൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശരായിത്തീരും. நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അവനോട് സദൃശരായിത്തീരും. அவருக்கு ஒப்பாய் மாறுவோம். സദൃശരായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? அவருக்கு ஒப்பாய் மாற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം, അടുത്ത വചനം, അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കും പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കും. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். നാലാമത് സ്വരൂപം തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ, நான்காவது ரூபத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக 2 കൊരിന്ത്യർ 3:18 വാക്യം. 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം 18-ാം വചനം. തേജസ്സിന്മേൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നവരായി കർത്താവാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച്
അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் அடைகிறோம். അതേ സായൽ, അതേ സ്വരൂപം, அதே சாயலிலும் அதே സ്വരൂപത്തിലും മാറ வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? அது எப்படி முடியும்? ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന്, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரை நாம் பெற்றிருக்கிறதினால், അത് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുക. அது திருத்துவத்தில் மூன்றாவது ஆளாகிய பரிசுத்தாவியானவரை காண்பிக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ பரிசுத்தாவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது കർത്താവാകുന്ന ആത്മാവ് നമ്മിൽ വരുന്നു. கர்த்தராயிருக்கிற ஆவியானவர் நமக்குள் வருகிறார். നമ്മിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് നമുക്ക് തരുന്നു. நமக்குள் இருந்து நமக்கு மகிமையின் மேல் மகிமையை கொடுக்கிறார். ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതേ പ്രതിമയാക്കി നമ്മെ തീർക്കുന്നു. கடைசியிலே அவருக்கு ஒப்பாய் நம்மை மாற்றுகிறார். അഞ്ചാമത് ഭരണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. ஐந்தாவதாக ஆளுகை திரும்ப பெற வேண்டும். റോമർ 5:17 വാക്യത്തിൽ ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമർത്ഥി ലഭിച്ചവർ, கிருபையின் பரிபூர்ணத்தையும் நீதியின் ஈவின் பரிபூர்ணத்தையும் பெற்றவர்கள் യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികം ജീവനിൽ വാഴും. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ജീവനെ അടൈந்து ആളുവാர்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே. പാപത്താൽ വാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് വീണ്ടും വാഴ്ച വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. പാപത്തിനാൽ ആളുകை നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനുക്ക് தேவன் ஆளுகையை மறுபடியும் வாக்குத்தத்தம் செய்கிறார். ആ വാഴ്ച 3 നിലവാരത്തിലുണ്ട്. அந்த ஆளுகை 3 நிலவரத்திலே உண்டு. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ജീവനിൽ വാഴുന്നു. முதலாவது, நாம் பூமியில் இருக்கிற சமயத்திலே ஜீவனில் ஆளுகை செய்ய வேண்டும். അതിനുശേഷം 1000 ആണ്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ വാഴുന്നു. அதற்கு பிறகு 1000 வருட அரசாட்சியில் இயேசுவோடு கூட ஆளுகை செய்ய வேண்டும். അനന്തരം നിത്യതയിൽ എന്നേക്കുമായി ദൈവത്തോട് കൂടെ വാഴുന്നു. நித்தியத்திலோ என்றென்றைக்கும் தேவனோடு கூட ஆளுகை செய்ய வேண்டும். ഈ വാഴ്ച ആർക്കാണ്? இந்த ஆளுகை யாருக்கு? കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമർത്ഥി ലഭിച്ചവർ. இவர்கள் கிருபையின் நீதியின் பரிபூர்ணத்தையும் பெற்றவர்களுக்கு. ഒന്ന് കൃപയുടെ സമർത്ഥി, രണ്ട് നീതിദാനത്തിന്റെ സമർത്ഥി. முதலாவது கிருபையின் பரிபூர்ணம், இரண்டாவது நீதியின் பரிபூர்ணம். കൃപയുടെ പൂരണം അത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. கிருபையின் பூர்ணம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கிடைக்கிறது. നീതിദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നീതിയാൽ ലഭിക്കുന്നത്. நீதியின் பூரணம் தானம் ஈவு என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு ஈவாய் நமக்கு அந்த நீதி கிடைக்கிறது. അത് ദൈവ നീതിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദാനം. அது தேவனுடைய நீதியினால் நமக்கு கிடைக்கிறதான ஒரு ஈவு. ഒന്ന് രക്ഷ എന്ന ദാനം, முதலாவது ரட்சிப்பு என்னும் ஈவு. രണ്ട് അഭിഷേകം എന്ന ദാനം, இரண்டாவது அபிஷேகம் என்கிற ஒரு ஈவு. അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന ദാനം, அப்போஸ்தலர் என்கிற ஒரு ஈவு. സ്വർഗീയ പാർപ്പിടം എന്ന ദാനം, பரலோக வாசஸ்தலம் என்கிற ஈவு. ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചവർ ജീവനിൽ വാഴുന്നു. இவைகள் எல்லாம் பெற்றவர்கள் ജീവനിലെ ആളുകை ചെയ്യുகிறார்கள். ഇപ്പോൾ ജീവനിൽ വാഴുന്നു. இப்பொழுது ஜீவனில் ஆளுகை 1000 ആണ്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ വാഴുന്നു. 1000 வருட சாட்சி இயேசுவோடு ஆளுகை செய்கிறார்கள். നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ വാഴുന്നു. நித்தியத்தில் தெய்வத்தோடு கூட ஆளுகை செய்கிறார்கள். പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. பாவம் நிமித்தமாக நஷ்டப்பட்டு போன ஆளுகை திரும்ப கிடைக்கிறது. ആറാമത് കൂട്ടായ്മ, ദൈവത്തോടുള്ള സഹിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പ്. ஆறாவது தேவனோடு இருக்கிறதான ஐக்கியம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞു. பாவம் மனுஷனை தேவனிடத்திலிருந்து மிகவும் தூரத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டது. അവനിൽ മരണമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നാണ്. அவனுக்கு மரணம் உண்டானது என்று சொன்னால் அவன் ஜீவனை விட்டு பிரிந்து போனான் என்பதுதான் அர்த்தம். എഫേസ്യ ലേഖനം 2:15 മുതൽ 18 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 15 முதல் 18 வரை வாசிக்கும் பொழுது യേശുക്രിസ്തു വന്ന വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. இயேசு கிறிஸ்து வந்து பகையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்தார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യ ഒരു വലിയ നടിച്ചുവർ, தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையிலே ஒரு பெரிய நடுச்சுவர் இருந்தது. വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ, பகையாகிய நடுச்சுவர். പാപത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നടിച്ചുവർ, பாவத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நடுச்சுவர். യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിനാൽ ആ നടിച്ചുവർ ഇടിക്കപ്പെട്ടു. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்ததின் மூலமாக அந்த நடுச்சுவர் தகர்க்கப்பட்டது. മനുഷ്യന് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് പ്രവേശനം, மனுஷன் தேவனோடு பிரவேசிக்கக்கூடியவனானான். അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ஆகவே எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம், അവൻ തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീല ചീന്തി ഒരു പുതുവഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു. அவர் தன்னுடைய சரீரத்தின் மூலமாக சரீரத்தை கிழிக்க ஒப்புக்கொடுத்ததன் மூலமாக ஜீவனும் புதிதுமான ஒரு மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார். പുതുവഴിയിലൂടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് പോകാം. அந்த புதிய மார்க்கத்தின் மூலமாக தேவனிடத்தில் சேரலாம். മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നു, ഒന്നാക്കുന്നു. மனுஷனை மறுபடியும் தெய்வத்தோடு ஒன்றாக்கும். ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യന് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ഒന്നാകും. தெய்வத்தை விட்டு பிரிக்கப்பட்டதான மனுஷன் மறுபடியும் தெய்வத்தோடு ஒன்றாக்கப்படுகிறார். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ஏதேன் தோட்டத்திலே மனுஷன் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான். ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും പോലെ, இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேசுவது போல, നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കും പോലെ, நீங்கள் என்னோடு பேசுவது போல. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். പാപം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് നഷ്ടമായി. ஆனால் பாவம் பிரவேசித்த பொழுது நஷ்டப்பட்டு போனது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം തന്നുകൊണ്ട്
ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുക. பரிசுத்தாவியை தேவன் கொடுத்ததின் மூலமாக தேவனோடு உறவாடும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை மறுபடியும் தேவன் தந்திருக்கிறார். അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ. അന്യഭാഷയിൽ പേசுகிறவன் മനുഷ്യരോടല്ല, അവൻ ദേവനോട് പേசுகிறான். നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടായ്മ തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഐക്യം മറുപടിയും கிடைக்கிறது. ഏഴാമത് അമർത്യത, ഏഴാമത് അഴിയാமை. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം 42, 52, 53 വാക്യങ്ങൾ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധികാരം 42, 53 അവസരങ്ങൾ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെ ധരിക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த അഴിവുള്ളത് അഴിവില്ലാത്തതായി എഴുந்திருക്കും. 52, 53 വാക്യങ്ങളിൽ 52, 53 അവസരത്തിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും. എക്കാലം ധ്വനിക്കും, அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും. பின்பு உயிரோடு நாம் மறுரூபப்படுவோம். മനുഷ്യൻ അമർത്യനായി തീരുവാൻ പോകും. മനുഷ്യൻ അഴിവില്ലാത്തവനായി മാറപ്പോകുகிறான். മരണമില്ലാത്തവനായി. പിന്നീട് ഒരു സെമിത്തേരിയുടെ ആവശ്യമില്ല. அதற்கு பிறகு ஒரு கல்லறை தேவையில்லை. പിന്നീട് ഒരു ശവപ്പെട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. அதற்கு பிறகு ஒரு சவப்பெட்டி அவசியமில்லை. പിന്നീട് ഒരു വിലാപയാത്രയുടെ ആവശ്യമില്ല. அதற்கு பிறகு ஒரு மரண யாத்திரை அவசியமில்லை. മരണമില്ലാത്തവരായി മനുഷ്യൻ തീരുവാൻ പോകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലെ മനുഷ്യൻ മാറപ്പോകുகிறாൻ. യേശുക്രിസ്തു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചതിനാൽ, യേശുക്രിസ്തു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിത്തപടിയാൽ നമുക്ക് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് അമർത്യരായി തീരാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ തന്നിരിക്കുക. നമുക്ക് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിത്ത് അഴിവില്ലാത്തവരായി മാറக்கூடிய നம்பிக்கை തന്നിരിക്കുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 7 അനുഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചു തരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 7 ആശീർവാദങ്ങളെയും திரும்ப தருகிறார். ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യജീവൻ, ക്രിസ്തുവിൻ മൂലമായ നിത്യജീവൻ, കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനാൽ തേജസ്, പാടുപെടുന്നതിനാൽ മഹിമൈ, അവരെ പോലെ നിർമ്മലരായി തീരുന്നതിനാൽ അതേ സ്വരൂപത്തിൽ, അവരെ പോലെ സുത്തമുള്ളവരായി മാറുന്നതിനാൽ അവരുടെ രൂപത്തിലും സായലിലും, ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവ് നമ്മിൽ വരുന്നതിനാൽ അതേ സ്വരൂപത്തിൽ, ആവിയാകിയ കർത്താവ് നമുക്കുൾ വരുന്നതിനാൽ അവരുടെ അതേ രൂപത്തിൽ, നീതി ദാനത്താൽ ഭരണം, നീതിയാകിയ ഈവിൻ മൂലമായി ആളുകை, വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ, വേർപാടുകാരാണ് സുവർ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐക്യം. യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും, ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പോൾ അമർത്യത. യേശുക്രിസ്തു വരുമ്പൊழுது മരിച്ചവர்கள் ഉയർന്നിരിപ്പാர்கள், പിൻപ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നവர்கள் മറുരൂപപ്പെടുവാர்கள். അപ്പോൾ അഴിയാமை വെളിപ്പെടും. ഈ 7 അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈ ഉയർത്തി ഒരു 7 ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? 7 ആശീർവാദങ്ങൾക്കും കൈയിലുയർത്തി ഒരു 7 ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലുക. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തരിക. ഇതെല്ലാം ദേവൻ നമുക്ക് ഈവായി തരുகிறார். പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. കൈപൊക്കി ഒരു ഹല്ലേലൂയെങ്കിലും പറയുക. பதிலாக கொடுப்பதற்கு நமக்கு ஒன்று கூட இல்லை. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா மாத்திரம் தான் சொல்ல முடியும். ഒരു പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായി. ഒരു പാപത്തിൻ നിമിത്തமாக മനുഷ്യന്റെ ആശീർവാദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ദൈവം അത് തിരിച്ചു മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனால் தேவன் மனுஷனுக்கு அதை திரும்ப தரும்படியாய் விரும்புகிறார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധി മനുഷ്യന് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ന്യായവിധി. இரண்டாவது நியாயத்தீர்ப்பு மனுஷனுக்கு ஏதேனிலே உண்டான நியாயத்தீர்ப்பு. പാപം നിമിത്തം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായത്. പാപത്തിൻ നിമിത്തமாக ആശീർവാദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. മൂന്നാമത്തെ ന്യായവിധി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം. മൂന്നാമത് ന്യായത്തീർപ്പ് ആദിയാകമം 6-ാം അധികാരത്തിലെ പഠിக்கிறோம். നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ജലപ്രളയം. നോവാവിൻ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായ ജലപ്രളയം. ആ സംഭവത്തെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. அந்த சம்பவத்தை நமக்கு மூன்றாக படிக்கலாம். ഒന്ന്, അവരുടെ പാപം എന്തായിരുന്നു? முதலாவது அவருடைய பாவம் என்னவாயிருந்தது? ആ പാപത്തിനുണ്ടായ ശിക്ഷ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പാപത്തിற்கு ഉണ്ടായ ശിക്ഷ என்னவாயிருந்தது? മൂന്നാമത്, അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ആത്മീക സത്യം എന്താണ്? മൂന്നാമത് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്ക വേണ്ടിയ ആവിക്കുரிய സത്യം என்ன? ഈ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. இந்த நோவாவுடைய காலம் விசேஷமாய் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காலம். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇഹലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ 2 കാലങ്ങളെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു இந்த ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് 2 കാലങ്ങളെ അവർ എടുത്തു കൂറിനാർ. മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലം നോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ്. മനുഷ്യകുമാരന്റെ കാല വരുകை നോവാവിൻ കാലത്തിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലം നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആയിരുന്നു. നോവാവുடைய കാലത്തെ കുറിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇന്നേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാലം அந்த നോവാവിൻ കാലത്തെ പോലെ ഇരുന്നത്. യേശുവിൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ആകുമെന്നാണ്. சொல்கிறது அவர் வரும்பொழுது நோவாவின் காலம் எப்படி இருந்ததோ அதை போல ஆகும் என்று சொல்கிறார். നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നേക്ക് இருக்கிறதான കാലം നോവാവുடைய കാലത്തെ പോன்றது. അവരുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആദിയാകമം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. 6-ന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിലെ 1-ാമത്തെ പാപത്തെ കാണുന്നു. 6-ാം അധ്യായം 2-ാം വചനത്തിലെ മുതൽ പാപം. ദൈവപുത്രന്മാർ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു. ദേവകുമാരർ മനുഷ്യകുമാരത്തികളെ അധിക സൗന്ദര്യമുള്ളവർ എന്ന് കണ്ട്
அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். അവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുന്നു. ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ, രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ. அங்கே இரண்டு கூட்டத்தாரை காண்கிறோம். ஒன்று தேவகுமாரர், இனி ஒன்று மனுஷகுமாரர். ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിലെ തർക്കമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ദൈവപുത്രന്മാരാരാണ്. ചില പറയുന്നു ദൂതന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. கிறிஸ்தவ உலகத்திலே மிகவும் அதிக தர்க்கிக்கப்படுகிறதான ஒரு விஷயம் தான் இது. இந்த தேவகுமாரர் யார், அவர்கள் தூதர்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறவர்கள் உண்டு. ചില പറയുന്ന ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു, അവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ ചില പറയുന്നുണ്ട്. சிலர் சொல்கிறார்கள் தேவனுடைய தூதர்கள் மனுஷகுமாரத்திலே அழகுள்ளவர்கள் என்று கண்டு இந்த பூமிக்கு வந்து அவர்களை மனைவிகளாக மாற்றிக்கொண்டார்கள், அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள். എന്നാൽ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമുള്ളവരല്ല. ஆனால் வேதம் தெளிவாக தேவனுடைய தூதர்கள் ஸ்திரீ புருஷர் ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் இல்லாதவர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരല്ല ഈ ദൈവപുത്രന്മാർ. ஆகவே தேவகுமாரர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது தேவனுடைய தூதர்கள் அல்ல. അത് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗം. அன்றைக்கு மனுஷரில் தான் ரெண்டு கூட்டத்தார் இருந்தார்கள். ഒന്ന് ആദാമിന് ഹാബേലിന് പകരം ദൈവം മറ്റൊരു മകനെ കൊടുത്തു, ശേത്ത്. ஒன்று ஆபேலுக்கு பதிலாக சேத் என்கிற வேறொரு குமாரனை தேவன் கொடுத்திருந்தார். சேத்திന്റെ മകനായി ഏനോശിന്റെ കാലത്ത് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. சேத்துடைய குமாரனாகிய ஏனோசின் காலத்தில் கர்த்தருடைய நாமத்தில் அவரை தொழுது கொண்டார்கள். ഈ ശേത്തിന്റെ സന്തതിയെ ദൈവ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രർ എന്ന് വിളിച്ചു. இந்த சேத்தின் சந்ததியை தேவகுமாரர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். കയീന്റെ സന്തതിയെ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ എന്നും പറയുന്നു. காயினுடைய சந்ததி தான் இங்கே மனுஷகுமாரத்திகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യരുടെ മക്കൾ. ஒன்று தேவனுடைய குமாரர், இன்னொன்று மனுஷருடைய குமாரர். ഒന്ന് ശേത്തിന്റെ സന്തതി, മറ്റൊന്ന് കയീന്റെ സന്തതി. ஒன்று சேத்தின் சந்ததி, மற்றொன்று காயினின் சந்ததி. ഇവിടെ സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ ആ തോൽവി, ആ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്. இங்கே இருக்கிறதான முதலாவது பாவம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு வேறு பிரிதலின் ஜீவியம் நஷ்டப்பட்டு போனதுதான். എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും മനുഷ്യരുടെ മക്കളും തമ്മിൽ ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കും. எல்லா காலத்திலும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் மனுஷருடைய மத்தியிலும் ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு வித்தியாசம், ஒரு வேறு பிரிதல் உண்டாயிருக்க வேண்டும். അതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത്. அதைத்தான் 2 கொரிந்தியர் 6-ாம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണകൂടരുത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், நீங்கள் அவிசுவாசிகளோடு இணைக்கப்பட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. அவருடைய நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு நீங்கள் வேறுபட்டிருங்கள் என்று சொல்கிறார். ഇവിടെ സംഭവിച്ച തോൽവി അവരുടെ വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടകലരാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் அங்கே அவர்களுக்கு சம்பவித்ததான ஒரு தோல்வி என்னவென்று சொன்னால் அந்த வேறுபாடு நஷ்டப்பட்டு ஒன்றாய் கலக்க ஆரம்பித்தார்கள். ദൈവമക്കളോട് പ്രത്യേകമായി പറയുകയാണ്, தேவனுடைய ஜனங்களோடு குறிப்பிட்டு சொல்கிறார், നിങ്ങളുടെ വേർപാട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. உங்களுடைய வேறுபடுதலை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். എല്ലാറ്റിലും ഒരു വേർപാട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு வேறுபடுதல் உண்டாயிருக்க வேண்டும். വസ്ത്രധാരണ ഒരു വേർപാട്, வஸ்திரம் தரிக்கிறதில் ஒரு வேறுபடுதல் உண்டாயிருக்க வேண்டும். വാക്കുകളിൽ സംസാരത്തിൽ ഒരു വേർപാട്, உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளிலே ஒரு வேறுபடுதல் உண்டாயிருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ ഒരു വേർപാട്, உங்களுடைய கிரியைகளிலே ஒரு வேறுபாடு உண்டாயிருக்க வேண்டும். പല പെന്തിക്കോസുകാരെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല, പറഞ്ഞെങ്കിലേ അറിയാം. இன்றைக்கு பல பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்களையும் பார்த்தால் அவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவர்கள் சொன்னால் தான் பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் என்பது விளங்கும். പെന്തിക്കോസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ മനസ്സിലാകും. பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் என்று அவர்கள் சொன்னால் தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியும். ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണം നെറ്റിയിൽ. இல்லாவிட்டால் நெற்றியிலே பெந்தேகோஸ்தேக்காரன் என்று எழுதி வைக்க வேண்டும். യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം. ஆனால் உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்களை பார்த்தாலே விளங்கிக் கொள்ளலாம். അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுதே தெரிந்து கொள்ளலாம். യേശുവിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ഒരു അകലം വിട്ട് പിന്നാലെ ചെന്നു. இயேசுவை பிடிக்கப்பட்ட பொழுது பேதுரு சற்று பின்னால் தள்ளி சென்றான். ഞാൻ വിചാരിക്കും ഒരു വലിയ പുതപ്പൊക്കെ എടുത്ത് മൂടി പുതച്ചായിരിക്കും പോയിരിക്കും. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய போர்வை எடுத்தவன் மூடி போர்த்தி கொண்டுதான் போயிருந்திருப்பான். അല്പ തണുപ്പൊക്കെ, அது குளிர்காலமா இருந்தது. അതുകൊണ്ട് മൂടി പുതയ്ക്കാനും സൗകര്യം. തലയൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ മൂടങ്ങ്. ஆகவே தலையோடு சேர்த்து நல்ல ஒரு போர்வையிலே அவன் போர்த்தி கொண்டு போயிருந்திருப்பான். കർത്താവിന്റെ ഒരു അകലം വിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ ചെല്ലുകയാണ്. கர்த்தரை விட்டு சற்று பின்வாங்கி அவன் சென்று கொண்டிருக்கிறான். ഇവനെ കണ്ട ഉടനെ ഒരു സ്ത്രീ പറയാ, ആ യേശു പാസ്റ്ററുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണല്ലോ. அப்பொழுது அவனை கண்டவள் ஒரு ஸ்திரீ சொல்கிறாள், அந்த இயேசு பாஸ்டருடைய கூட்டத்திலே நீ இருந்தாய் அல்லவா? ആ നസറേലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതിന് அந்த நசரேல் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் அல்லவா நீ? യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എത്ര മൂടി പുതച്ചാലും അവനെ കാണുമ്പോ അറിയാൻ കേട്ടോ. உண்மையான ஒரு சீஷன் எவ்வளவு தன்னை மூடி மறைத்தாலும் அவனை கண்டுகொள்ளலாம். ഉടനെ അവൻ പറയുക, സ്ത്രീയെ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏത് ഭാഷയായി പറയുന്നത്? ഗ്രീക്കാണോ എബ്രായാണോ? എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്ന എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല. நீ சொல்கிறது எனக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം അങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിച്ചു. முதலாவது சந்தர்ப்பத்திலே அப்படியாக அவன் நழுவ விட்டு விட்டான். ബാല്യക്കാരൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയാണ്, அப்பொழுது வேறொரு வாலிபன் அவனை கண்டபொழுது சொல்கிறான், നീയും ആ നസ്രായന്റെ കൂട്ടത്തിൽ, நீ அந்த நசரேயனுடைய கூட்டத்தில் இருந்தவன் அல்லவா? നിന്റെ ഉച്ചാരണവും അത് വെളിവാക്കുന്നു. உன்னுடைய வார்த்தை இதை வெளிப்படுத்துகிறது. അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തിരിച്ച് മനസ്സിലായി ഇവനെ യേശുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. அவனுடைய சத்தத்தை கேட்ட பொழுது இவனுக்கு அது விளங்கினது, இவன் இயேசுவின் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன். യഥാർത്ഥമായ ദൈവമക്കളെ എത്ര മൂടി മറച്ചാലും
ശബ്ദം മാറ്റി പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അറിയാൻ ദൈവമക്കളാണ്. உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்கள் எவ்வளவுதான் நீங்கள் முயற்சித்து உங்களுடைய வார்த்தையை மாற்றி பேசினாலும் கூட நீங்கள் உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்கள் என்கிறது வெளிப்படும். എത്രയൊക്കെ വായ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചാൽ അറിയാതൊരു സ്തോത്രം ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീഴും. எவ்வளவு நீங்கள் உங்களுடைய வாயை பாதுகாத்து வைத்தாலும் உங்களை அறியாமல் ஒரு ஸ்தோத்திரம் இடையிலே வந்துவிடும். നടന്നു പോകുമ്പോ കാലൊന്ന് തട്ടിയാലെങ്കിലും ഒരു സ്തോത്രമെങ്കിലും പറയും. நடந்து போகும்போது கால் ஒன்று தடுமாறினால் போதும் ஒரு ஸ்தோத்திரம் வரும். യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളെ കാണുമ്പോഴറിയാം. உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுதே தெரிந்து கொள்ளலாம். വേഷത്തിൽ, വാക്കിൽ, ഇടപാടിൽ, ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ വേർപാട്. கிரியைகளோட ஜீவியத்திலே அவருடைய வார்த்தையிலே எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் என்கிறதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ஆனால் നോവാവുടെ കാലത്ത് என்ன நடந்தது? ഏത്തിന്റെ സന്തതിയും കയ്യിന്റെ സന്തതിയും കണ്ട രണ്ടും ഒരേപോലെ, രണ്ടിനും ഉണ്ട് പൊട്ട്. சேத்துவின் சந்ததிக்கும் காயின் சந்ததியும் பார்த்த பொழுது ரெண்டு பேருக்கும் நெற்றியிலே பொட்டு இருந்தது. രണ്ടിനും ഉണ്ട് കാതിൽ കുണുക്ക്. ரெண்டு பேருடைய காதிலும் சில ஆபரணங்கள் இருந்தது. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടത്തിലും കാതിൽ കഴുത്തേലുണ്ട് മാല. அவருடைய ரெண்டு பேருடைய கூட்டத்திலும் கழுத்திலே அவர்களுக்கு செயின் இருந்தது. രണ്ടും കാഞ്ചീപുരം പട്ട ഉടുത്തിരിക്കുന്നു. ரெண்டு பேரும் அணிந்திருக்கிறது காஞ்சிபுரம் பட்டுதான். തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യ ദൈവമക്കളെ ഏതാ കായിന്റെ സന്തതി ഏതാന്ന്. தேவனுடைய ஜனங்கள் யார் காயின் சந்ததி யார் என்று வேறு பிரிக்க முடியவில்லை. നിങ്ങളെ എന്നോട് പ്രയാസപ്പെടല്ലേ, ക്ഷമിക്കണേ കേട്ടോ. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்களோடு கோபப்பட வேண்டாம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവമക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വേർപാട് വേണം. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு வேறுபிரிதல் வேண்டும். എല്ലായിടത്തും ഒരു വേർപാടിനെ எல்லா இடத்திலும் நீங்கள் வேறுபிரிந்து ஜீவிக்க வேண்டும். சேத்திന്റെ സന്തതിയും കയ്യിന്റെ സന്തതിയും കൂടി ഇട്ടകലാണ്. சேத்தின் சந்ததியும் காயின் சந்ததியும் ஒன்றாய் சேர்ந்தது. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. அழகின் பின்னால் அவர்கள் போனார்கள். സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് ഭർത്താവായി ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. அழகுள்ளவர்களை கண்டு புருஷனாய் மனைவியாய் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു. அவர்களுக்கு பிடித்த ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் மனைவிகளாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അപ്പോൾ ബോധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സൗന്ദര്യമാണ്. നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു. அவர்களுக்கு பிடித்துக் கொண்ட காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அழகுதான். அழகை பார்த்து தெரிந்து கொண்டார்கள். ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷനെയും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീയും ഭർത്താവും ഭാര്യയുമാക്കി. பிரியமான புருஷனையும் பிரியமான ஸ்திரீயையும் புருஷனையும் மனைவியுமாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കണം. നോഹയുടെ കാലത്തെ പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ. യേശു சொன்ன காரியத்தை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரന്റെ കാലത്തിലും സംഭവിക്കും. ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ. இப்பொழுதும் அதுதான் நடக்கிறது. തമിഴ്നാട്ടിലെ കഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ആ ഫാഷൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും കുറെയൊക്കെ കടന്നുകൂടി. தமிழ்நாட்டில் எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது. மேற்கத்திய நாடுகளுடைய அந்த அலங்காரம் இப்பொழுது கேரளாவிலும் சற்று நுழைந்திருக்கிறது. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വിടുന്ന ആമ്പിള്ളാരും പെമ്പിള്ളാരും കുറെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞേച്ച് വരുമ്പോ ഒന്നിനെ കൊണ്ടാ വരുന്നേ. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ച് തന്നാ മതി എന്ന. பள்ளிக்கூடத்திற்கு போறதான ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் யாராவது ஒருவர் தங்களுக்கு ஒரு ஆளை பிடித்துக் கொண்டுதான் வருகிறார்கள். வீட்டில் உள்ளவர்கள் கதை குறித்து பாரப்பட வேண்டாம், கவலைப்பட வேண்டாம், நானே தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்கிறார்கள். അപ്പനോ അമ്മയോ എന്തെങ്കിലും എതിര് പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം. അവർ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. தாயோ தகப்பனோ எதிர்த்து ஏதாவது சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், நாங்களே ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்து கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். നോഹയുടെ കാലത്ത് പാപം അതായിരുന്നു. நோவாவின் காலத்து பாவம் அதுவாயிருந்தது. തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു. தங்களுக்கு பிடித்த ஒருவரையும் புருஷனாய் மனைவியாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ തകർന്നിടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ്. மனுஷனுக்கு இருந்ததான ஒழுங்குகள் எல்லாம், எல்லா சன்மார்க்கமான நெறிகளும் அங்கே தகர்ந்து விழுந்தது. പിതാവെന്നോ മാതാവെന്നോ ഉള്ള ബഹുമാനോ അവരുടെ കരുതലോ ആ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. தாய் தகப்பன் என்கிறதான அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான கனமோ மரியாதையோ ஒன்றும் அங்கே இல்லை. നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി 17 വയസ്സ് വരെ വളർത്തി 18 വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയ സ്വന്തം അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തന്റെ ഇടം പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. തന്നെ சுமந்து பெற்றெடுத்து வேதனைப்பட்டு பெற்றெடுத்து 17-18 வயது வரை வளர்த்த தாய் கண்ணீரோடு நின்றாலும் கூட அதையெல்லாம் பார்க்காதபடி தனக்கு பிடித்தவന്റെ கையை பிடித்துக்கொண்டு திரும்பி போக இன்றைக்கு பிள்ளைகள் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள். ഇത് അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇവള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തക്ക തന്റെ ഇടമാണ്. தாய் அழுது கொண்டிருப்பாள், பிள்ளை சிரித்துக் கொண்டே இவனோடு எப்பொழுது சீக்கிரம் போகலாம் என்று അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ വരവ് അടുത്തുപോയി എന്ന്. இயேசுவின் வருகை சமீபமாயிருக்கிறது. മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും അതുപോലെ ഉണ്ടാകും. மனுஷகுமாரன் நாளிலும் അതുപോലെ സംഭവിക്കും. തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച എവരെയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു. தங்களுக்கு பிடித்த யாவரையும் மனைவிகளாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். അവരുടെ വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. அவருடைய வேறுபிரிதல் நஷ்டமானது. ഉൽപ്പത്തി 6ന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ അടുത്ത അവരുടെ പാപം കാണും. ആദിയാകമം 6-ാം അധികാരം 3-ാം വചനത്തിലെ അടുത്ത പാപത്തെ ദൈവം പറയുന്നു, മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവർ ജഡം തന്നെയല്ലയോ. അവൻ മാംസം താനേ. അവർ ജഡം തന്നെയല്ലയോ. അവൻ മാംസം താനേ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അർത്ഥം என்ன? മനുഷ്യർ കേവലം ജഡീകരായ മനുഷ്യരായി മാറ്റപ്പെടും. മനുഷ്യൻ മിகவும் ഒരു മോശமான മാംസികമുള്ളവനായി മാറ്റപ്പെടുகிறான். മനസ്സ് മുഴുവൻ ജഡത്തിൻ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. അവന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും മാംസ ചിന്തയിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. മുഴുവൻ മാംസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാ. മനസ്സை இன்றைக்கு எங்கேயாவது ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்க முடியுமானால் ஒரு மனுஷனும் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியாது. காரணம் முழுவதும் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்கள் தான். ഭാഗ്യവശാല് മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സംവിധാനം ഇല്ല.
அந்த பாக்கிய அது நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் நிமித்தமாக இன்றைக்கு மனசில் இருக்கிறதை ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதி இல்லை. അതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഭക്തരായി നടിച്ച് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാം. ஆகவே இன்றைக்கு பலரும் பக்தர்களாய் நடித்து தலையை உயர்த்தி நிற்கிறார்கள். മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നു. மனது முழுவதும் அவர்களுக்கு மாம்சத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലും അതുപോലെ തന്നെ. இன்றைக்கு இருக்கிற தலைமுறையும் அப்படித்தான். ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു. சமீபத்தில் ஒரு ஆள் சொன்னதை நான் நினைக்கிறேன். പാസ്റ്റർ ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ 8 വയസ്സുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നു. பாஸ்டர் கொஞ்சம் 10 வருஷத்துக்கு முன்பதாக 20 வயசு உள்ளவர்கள் அறிந்திருந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு 8 வயது உள்ளவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். ഞാൻ മധുരയിലെ കാര്യമല്ല, കേരളത്തിലെ കഥയാ പറഞ്ഞത്. நான் மதுரையுடைய கதை சொல்லவில்லை, கேரளாவின் கதையை தான் சொல்கிறேன். വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലെ, பெரிய பெரிய பட்டணங்களில், വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ, பெரிய பெரிய பணக்கார ராஜ்யங்களில் അത്രമാത്രം ജഡത്തിൻ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அவ்வளவு தூரம் மாம்சத்தினால் அவருடைய மனது கரைபட்டிருக்கிறது. ഹൃദയം മുഴുവൻ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം, இருதயம் முழுவதும் மாம்சீக சுபாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ജഡം, அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் மாம்சீகமாயிருக்கிறது. ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, അവർ ജഡം തന്നെയല്ലോ, அவர்கள் மாம்சம் தானே என்று தேவன் சொல்கிறார். കേവലം ജഡീകരായ മനുഷ്യർ, அவர்கள் வெறும் மாம்சீகம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள். ജീവിതം മുഴുവൻ ജഡീക കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவருடைய ஜீவியம் முழுவதும் மாம்சீகத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. നോഹയുടെ കാലത്തെ പാപം അതായിരുന്നു. நோவாவின் காலத்து பாவம் அதுவா இருந்தது. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ അത് തന്നെ. இன்றைக்கு இருக்கிற மனுஷரை பார்த்தாலும் அதுதான். ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ദൈവവചനം പറയുന്നു, ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം. தேவனுடைய ஜனங்களே, தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது மாம்ச சிந்தை மரணம். നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായും ആത്മീയരായും ജീവിക്കണം. நீங்கள் பரிசுத்தராய் ஆவிக்குரியவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். മൂന്നാമത്തെ അവരുടെ പാപം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:4 വാക്യത്തിൽ വായിക്കും. மூன்றாவதுடைய பாவம் ஆதியாகமம் 6:4 வாசிக்கிறோம். അന്ത ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. அன்றைக்கு பூமியிலே ராட்சதர்கள் இருந்தார்கள். രാക്ഷസന്മാർ, അതാ സത്യം. அது ராட்சதர்கள். മല്ലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കീഴ്പ്പെടാത്ത മനുഷ്യരെന്നാണ്. മലയാളത്തിൽ சொல்லப்பட்டிருக்கிற அர்த்தம் ஒருவருக்கும் அடங்கி போகாதவர்கள் என்கிறதான் அர்த்தம். രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ കീഴ്പ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ, ராட்சதர்களைப் போல யாருக்கும் அடங்கி போகாதவர்கள். ഇന്നത്തെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള രാക്ഷസന്മാരാ, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்தால் இதே ராட்சதர்கள் தான், யாரையும் கீழ்ப்படுகிறதில்லை. ചില അമ്മമാര് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ പ്രസവിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കരയും. பல தாய்மார்கள் தலையிலே கை வைத்து கதறி இருக்கிறார்கள். நானும் கேட்டிருக்கிறேன், தெய்வமே இப்படிப்பட்ட ஒன்றை பெற்றுவிட்டேனே. കീഴ്പ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ, கீழ்ப்படியாத அடங்காதவர்கள். കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം അതാണ്. உலகத்தின் பிரச்சனையும் அதுதான். കീഴ്ഘടകങ്ങൾ നേതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല. தலைவர்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு அடங்கி போகிறது. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്, எங்கே பார்த்தாலும் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத். എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി തുറന്നാൽ 3 ദിവസത്തിന് അവിടെ കൊടി കുത്തി കഴിയും. ஏதாவது ஒரு தொழிற்சாலையை தொடங்கினால் போதும் 3 நாட்களிலே ஒரு சிவப்பு கொடி உள்ளதான கம்பம் நிற்கும். പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക്, പെൻ ഡൗൺ, പെൻസിൽ ഡൗൺ, എന്തെല്ലാം ഡൗണാ, ഡൗൺ 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 എല്ലാം ഡൗൺ. பிறகு ஸ்ட்ரைக், பென் டவுன், பென்சில் டவுன், என்னென்னவோ கீழே போய் கொண்டே இருக்கும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ഇങ്ങനെ മല്ലന്മാർ, കീഴ്പ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ, இப்படியாக கீழ்ப்படியாத மனுஷர்கள் இருப்பார். മുഴു ലോകത്തെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் இருக்கிறதான பிரச்சனை அதுதான். നോഹയുടെ കാലത്തെ പാപവും അതായിരുന്നു. நோவாவின் காலத்து பாவம் அதுதான். നാലാമത് ഉൽപ്പത്തി 6:5 വായിക്കുന്നു. நான்காவது பாவம் ஆதியாகமம் 6:5 படிக்கிறோம். അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതായിരുന്നു, அவருடைய அக்கிரமம் பெருகி இருந்தது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். അഞ്ചാമത് അവരുടെ പാപം ஐந்தாவது பாவம் 6:5 വായിക്കുന്നു, ഹൃദയ നിരൂപണം എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത്. அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் பொல்லாதது. ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണം ദോഷമുള്ളത്. இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் பொல்லாதது. ഇതായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തെ പാപം. இதுதான் நோவாவின் காலத்து பாவம். ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ നോക്കി. தேவன் பரலோகத்திலிருந்து மனுஷனை பார்த்தார். അന്നത്തെ ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. அன்றைக்கு இருக்கிறதான பூமியை நியாயம் தீர்க்க தீர்மானித்தார். ദുഷ്ടന്മാരോടൊപ്പം നീതിമാന്മാരെ നശിപ്പിക്കാത്ത ദൈവം, துன்மார்க்கரோடு நீதிமான்களை அழிக்காத தேவன், അവരുടെ ഇടയിൽ നീതിമാന്മാരുണ്ടോ എന്ന് തേടുകയാണ്. அவர்களுடைய நடுவில் நீதிமான்கள் உண்டோ என்று எழுதுகிறார். ഒരു നീതിമാനെ കണ്ടു, ஒரு நீதிமானை கண்டார். நோவா, അവന്റെ കുടുംബം, அவனுடைய குடும்பம் 8 പേർ മാത്രം. மொத்தம் 8 பேர் மாத்திரம். നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിക്കേ. நீங்கள் ஒன்று இதை பிரித்து பாருங்கள். നീതിമാന്മാർ 8, நீதிமான்கள் 8 பேர், ദുഷ്ടന്മാർ വലിയൊരു സമൂഹം. துஷ்டர்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നീതിമാന്മാരെ വേർതിരിക്കുന്നു. தேவன் துஷ்டர்களின் மத்தியில் இருந்து நீதிமான்களை பிரிக்கிறார். പെട്ടകമുണ്ടാക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. அவர்களுக்கு ஒரு பேழை உண்டாக்கும்படியாய் கட்டளை கொடுத்தார். നോഹയും കുടുംബത്തെയും പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. நோவாவையும் குடும்பத்தையும் பேழைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணினார். യഹോവ വാതിലടച്ചു. தேவன் வாசலை அடைத்தார்.
ജലപ്രളയമുണ്ടായി. വാനത്തിന്റെ ജലപ്രളയത്തെ ഉണ്ടാക്കിനാർ. ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ ന്യായം തീർത്താർ. ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും എല്ലാം ചത്തുപോയി. ഭൂമിയിലാണ് എല്ലാ ജീവരാശികളും മനുഷ്യരും ചെത്തുപോനാர்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയാണെന്നുണ്ടായത്. ഭയങ്കരமான ഒരു ന്യായത്തീർപ്പ് അന്നേക്ക് ഉണ്ടാനത്. നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാൾ. നോവാവിൻ കാലത്തെ പോലെ മനുഷ്യകുമാരന്റെ കാലത്ത് നടക്കും. പാപം പെരുകുന്നു, പാപം പെരുകുന്നു, പാപം പെരുകി വരുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം. യേശു മടങ്ങി വരുവാൻ സമയമായി. യേശു സീക്രത്തിലെ വരപ്പോகிறார். ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീതിമാന്മാരെ വേർതിരിക്കുവാൻ, ദുഷ്ടர்கள் മധ്യയിൽ നിന്ന് നീതിമാന്കളെ പിരിക്കുம்படியாய் യേശു വരുവാൻ സമയമായി. യേശു വരപ്പോகிறார். എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. മുഴങ്കാൽ മടക്കുക. മുഴങ്കാൽ പടിടുவோம். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. 2 മിനിറ്റ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. 2 നിമിഷം നാം ജപിക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ദേവൻ ന്യായം തീർക്കുന്ന ഒരു ദേവൻ. പാപത്തിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവം. പാപത്തിക്ക് നേരാ കണ്ണുകളെ മൂടിക്കൊള്ളാமல் ന്യായം തീർക്കുന്ന ഒരു ദേവൻ. അതേ സമയത്ത് ദൈവം സ്നേഹവാനുമാണ്. അതേ നേരത്തിൽ ദേവൻ അൻപുള്ളവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന പാപം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ. ആകവേ ദേവൻ ഇന്നേക്ക് പാപത്തെ ഇട്ട് മനം തിരുമ്പടിയായി മനുഷ്യനെ അയக்கிறார். ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പാപം നിമിത്തം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക്, ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ആശീർവാദങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യരെടുത്തേക്ക് ഒരു ചങ്ങലയുമായി വരുന്നതിന് പകരമായി, ഒരു സംഗലിയോട് വരുന്നതിന് ബദലാக ഒരു ഉടുപ്പുമായി വരുന്നു, ഒരു വസ്ത്രത്തോട് വരുகிறார். എന്നാൽ ആദ്യ അവസ്ഥ വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ ബന്ധിക്കുവാൻ ചങ്ങലയുമായി വരുന്നു. ആദ്യ നിലവാരത്തെ കാത്തുകൊള്ളാതെ ദൂതങ്ങളെ കട്ടുമ്പടിയായി ഒരു സംഗലിയോട് വരുகிறார். എന്നാൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ഉടുപ്പുമായി വരുന്നു. എന്നാൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു വസ്ത്രത്തോട് വരുகிறார். സ്നേഹവാനായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അൻപിൻ രൂപിയാകിയ ദൈവം രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യയിലെ വന്നിരിக்கிறார். നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് ന്യായം വിധിക്കുവാനല്ല, ഉങ്ങളുടെ പാപത്തിற்காக உங்களை ന്യായം തീർക്കുம்படியாக அல்ல. നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിപ്പാൻ, നിങ്ങൾ അറിക്കയിട്ടാൽ உங்களுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கும்படியாக, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരികെ തരേണ്ടതിന്, നിങ്ങൾ ഇളന്നു പോയ ആശീർവാദങ്ങളെ திரும்ப தரும்படியாக തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു. തന്റെ ഒരേ പേരാന കുമാരനെ നമുക്കാக അனுப்பினார். നസ്രേനായ യേശു, നസ്രേനാകിയ യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീ അനുതപിക്കുമെങ്കിൽ, നീ ഉന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്താപപ്പെടുവാനാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പാപമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ, ഒരുവേള ഒരു ചെറിയ പാപം എന്ന് നീ ഒരുവേള തള്ളിവിട്ടാൽ, അത് നിന്നെ ഭയങ്കര ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അത് ഉന്നെ ഭയങ്കരമായ ന്യായത്തീർപ്പ് കൊണ്ടുപോകും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിത്യതീ പെയ്യുക. കടൈസിയിലെ അഗ്നിക്കടൽ. മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ. ആകവേ മനം തിരുമ്പുക. ഏറ്റുപറയുവീൻ. അറിക്കയിടുക. യേശുവിലേക്ക് കടന്നു വരുവീൻ. യേശുവിനടുത്തേക്ക് വാരുക. അവന്റെ രക്തത്താൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഓരോരുത്തരെയും കഴുകി വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ പോവുകയാണ്. അവന്റെ രക്തത്തിനാൽ രാത്രിയിലെ ഓരോരുവരെയും കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കാണുന്നു. പത്മദ്വീപിലെ യോവാൻ യേശുവെ കാണുகிறான். അറുക്കപ്പെട്ടവനായി തന്നെ കാണുന്നു. അവൻ അങ്ങേ അടിക്കപ്പെട്ടവരായവരെ കാണുகிறாൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അറുക്കപ്പെട്ടവനായി കാണുന്നു. ഉയർത്തെഴുന്നതാണ് യേശുവെ യോവാൻ പത്മദ്വീപിലെ അങ്ങേ അടിക്കപ്പെട്ടവരായി കാണുகிறான். എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അർത്ഥം എന്നെ യോഹന്നാൻ നോക്കിയപ്പോൾ യോവാൻ പാർത്തപൊഴുത് യേശുവിന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമില്ല, പക്ഷേ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അടിച്ച മുറിപ്പാടുകളുണ്ട്. യേശുവിൻ തലയിലെ മുൾക്കിരീടമില്ലേ, ஆனால் മുൾക്കിരീടം അടിക്കപ്പെട്ടதற்கான തഴുമ്പുകൾ, കായ തഴുമ്പുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അവന്റെ മുതുകത്ത് ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ച പാടുകളുണ്ട്. അവരുടെ മുതുകിലെ സാട്ടയിനാൽ അടിക്കപ്പെട്ടതാണ് തഴുമ്പുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നത്. യോഹന്നാൻ പിലാപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി. യോവാൻ അവരുടെ വിലാവை பார்த்தான். കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിത്തുളച്ച പാട്, ഈട്ടിനാൽ കുത്തപ്പെട്ട തഴുമ്പ്, രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്നു. അങ്ങേ രക്തം പായ്ന്നൊഴുകുന്നത്. അവന്റെ കൈകാലുകളിലും ആണികൾ തറച്ച പാട്, അവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണികൾ അടിക്കപ്പെട്ടതാണ് തഴുമ്പ്, രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്നു. രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ യോവാൻ പത്മദ്വീപിലെ യേശുവെ കണ്ടാൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യയിലെ രക്തമൊഴുക്കുന്നവരായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒഴുകുന്നവരായി വന്നിരിക്കുന്നു. രക്തം ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ തളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ രക്തത്തെ തളിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ, പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ, നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ. രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്റെ മേൽ തളിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ? കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ? ആരും കണ്ണുകൾ തുറക്കരുത്. കണ്ണുകളെ തുറക്ക വേണ്ട. യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ കണ്ട യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരുണയുള്ളവനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കരുണയുള്ളവനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ന്യായം വിധിക്കുവാനല്ല, നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക.
ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ சுத்திகரிக்கும்படியாக നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாக നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരാക്കുവാൻ புதிய மனுஷராய் மாற்றும்படியாக പുതിയ മനുഷ്യരാക്കുവാൻ புதிய மனுஷராய் மாற்றும்படியாக ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആ രക്തത്തുള്ളികൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും തളിക്കപ്പെടട്ടെ அந்த ரத்த துளிகள் ஒவ்வொரு ஆமென். தெளிக்கப்படுவதாக ആമേൻ ആമേൻ ഇപ്പോൾ തളിക്കപ്പെടട്ടെ இப்பொழுது அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக ഇപ്പോൾ രക്തം തളിക്കപ്പെടട്ടെ இப்பொழுது ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக നിങ്ങളുടെ സകല രോഗത്തിനും കാരണം നിങ്ങളുടെ പാപമാണ് உங்களுடைய எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணம் உங்களுடைய பாவம் നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രോഗം സൗഖ്യമാണ് உங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவது வியாதி சுகமாகும் യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് പാപത്തെ പൂർണ്ണമായും നീക്കുന്നത് இயேசுவின் ரத்தம் ஹல்லேலூயா. பாவத்தை பூர்ணமாய் நீக்குகிறது യേശുവിന്റെ രക്തം തളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപം നീക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല രോഗവും സൗഖ്യമാകുന്നു இயேசுவின் ரத்தம் ഹല്ലേലൂയ. தெளிக்கப்படுவது பாவம் ഹല്ലേലൂയ. நீக்கப்படுவது മാത്രമല്ല, வியாதி ഹല്ലേലൂയ. போய்விடுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்திப்படுத்திக் கொண்டு യേശുവേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ രക്തം എന്റെ മേൽ തളിക്കണമേ இயேசுவே உம்முடைய ரத்தத்தை என் மேல் தெளிக்க வேண்டுமே ഇപ്പോൾ എന്റെ പാപത്തെ കഴുകണമേ என்னுடைய பாவங்களை கழுக வேண்டுமே ഇപ്പോൾ എന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കണമേ என்னுடைய வியாதியை சுகமாக்க வேண்டுமே ചില നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമെങ്കിൽ சில நிமிஷங்களில் கதறுவாயானால் നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമെങ്കിൽ கதறுவாயானால் ഇപ്പോൾ വിടുതൽ இப்பொழுது விடுதலை ഇപ്പോൾ പാപക്ഷമ இப்பொழுது பாவ மன்னிப்பு ഇപ്പോൾ പാപക്ഷമ இப்பொழுது பாவ மன்னிப்பு ഇനി ന്യായവിധി ഇല്ല இனி நியாய தீர்ப்பு இல்லை ന്യായവിധി ഇല്ല நியாய தீர்ப்பு இல்லை നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു இனி பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது നിന്റെ പാപം പോക്കപ്പെടുന്നു உன்னுடைய பாவம் നിന്റെ நீக்கப்படுகிறது പാപം കഴുകപ്പെടുന്നു உன்னுடைய பாவம் നിന്റെ கழுவப்படுகிறது രോഗം സൗഖ്യമാകുന്നു வியாதி சுகமாகிறது ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക எல்லாரும் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட ஹல்லேலூயா. தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் വായ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക எல்லாரும் வாய்களை திறந்து தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പീൻ தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் യേശുവിൻ രക്തം തളിക്കപ്പെടുന്നത് இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுகிறது ഇപ്പോൾ രക്തം இப்பொழுது തളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു அந்த ரத்தம் உங்களை கழுவிக் கொண்டிருக்கிறது ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിപ്പേ எல்லாரும் தேவனை தோத்தரித்துக் கொண்டிருங்கள் സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിപ്പേ எல்லாரும் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருங்கள் സ്തുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് நீங்கள் சுதிக்கிறவர்களே முன்பதாக നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ രക്തം ഒഴുകുന്നത് നിന്നുപോകും நீங்கள் சுதிக்கிறதை நிறுத்தினால் ரத்தம் ஒழுகுறது நின்று போய்விடும் നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നോറും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നോറും எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருங்கள் അപ്പോൾ രക്തം പിന്നെയും പിന്നെയും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക அப்பொழுது ரத்தம் மறுபடியும் உங்கள் மேல் போகும். യേശുവിന്റെ രക്തം இயேசுவின் ரத்தம் ശക്തിയുള്ള രക്തം வல்லமை உள்ள ரத்தம் പാപത്തെ പോക്കുന്ന രക്തം பாவத்தை நீக்குகிற ரத்தம் ദൈവ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്ന രക്തം தேவனுடைய ஜனங்களாய் மாற்றுகிற ரத்தம் സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തം எல்லாத்திற்கும் கொண்டு போகிற ரத்தம் ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പി எல்லாரும் தேவனை சத்தமாய் ஸ்தோத்தரிங்கள் ശക്തിയോടെ സ്തുതിപ്പി வல்லமையோடு ஸ்தோத்தரிங்கள் നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുക அவர் நீங்கள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் നിങ്ങളുടെ പാപം പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായി உங்களுடைய பாவம் போகும்போது நீங்கள் சுகமாகிறீர்கள் രോഗം വിട്ടുപോവുകയാണ് வியாதி உங்களை விட்டு போய்விடுகிறது രോഗത്തെ യേശു അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ് உங்களுடைய வியாதியை இயேசு மாற்றி இருக்கிறார் നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கிறீர்கள் ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് இது ஒரு விசுவாசித்த நேரம் ഓ ദൈവമക്കൾ സൗഖ്യമാകുന്ന സമയം தேவனுடைய ஜனங்கள் சுகம் பெறுகிற நேரம் ഈ പന്തലിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സൗഖ്യമാകുന്ന സമയം இந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சுகமாகிற நேரம் ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു வல்லமை கிரியை செய்கிறது ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശിരബല കരബാരി. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டையில் தாத்தாத்து வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டையில் தாத்தாத்து வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்கோட்டை